Karena sambutan bising tadi kayak kita tipe lain baru, deh. Ayo kita coba coli, 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 deh. Biar tadi berlain baru, 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 deh. Ayo kita coba coli, deh. Ayo kita coba coli, deh. Ayo kita coba coli, deh. Di promosi long live. Ayo hai sentabu. Acha kaca sabne bike sabi, hero ni bike sabi. Sama kotaran pinai, sama kotaran pinai. Kena sebalen maru noi, kena sebalen maru noi. Kena sebalen tubuh noi, kena sebalen tubuh noi. Kena sebalen senam noi, kena sebalen senam noi. Amai, belagi maru noi. Hai kita coba coli noi. Hai kita coba coli noi. Biar tadi berlain baru, deh. Biar tadi berlain baru, deh. Biar tadi berlain baru, deh. Eh Barat Sokar biar tadi berlain baru, deh. Barat Sokar biar tadi berlain baru, deh. Biar tadi berlain baru, deh. Biar tadi berlain baru, deh. Sini mati baru, deh. Hai kita coba coli noi. 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 Barat Sokar tadi kayak cinta bina maru, deh. Barat Sokar tadi kayak cinta bina maru, deh. Barat Sokar tadi. Kita salah, kita boleh caya, kita boleh caya. Umagra los, kita boleh, kita tahu kan
Tama kotor choli nay. Ho tago chang phabe nay. Tama kotor choli nay. Tama kotor choli khai. Sit besai lokol. Sit besai lokol. Sit besai lokol. Ho tago chang phabe nay. Kete bale chilam nay. Kete bale chilam nay. Kete bale tumu nay. Kete bale tumu nay. Ho tago chang phabe nay. Ho tago chang phabe nay. Ho tago chang phabe nay. Kete bale chilam nay. Kete bale tumu nay. Kete bale. Don't go back there, Kishan. Don't go back there. Long live! PISN long live! PISN long live! PISN long live! भारतीय संविधान विषय में क्या करके बोले तो नहीं भारतीय संविधान विषय में क्या करके बोले करी नहीं भारतीय संविधान विषय में क्या करके बोले करी नहीं करके बोले तो नहीं है कि तो बात तो नहीं है कि तो बात तो नहीं है कि तो बात तो नहीं ini sabi maru nei ini sabi maru nei ini sabi maru nei hai ke tawa chali nei Sini awak sini mantai no maru nai. Sini awak sini mantai no maru nai. Hai ke tamat chole nai. Hai ke tamat chole nai. আগামী দিন মেনে নেন আমরা এটাই চাই আমরা শান্তি চাই আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই অন্যান্য যারা উন্নত জাতি তাদের নিয়ে আমরা ওই পৃথিবীর মুখে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই বন্ধুগণ তাই বন্ধুগণ চলে আসুন আমাদের সেই ত্রিপুরা ল্যান্ড আমাদের মহারাজার আহ্বান মহারাজার দাবি নয় এই রাজ্যের সকল অংশের মানুষের দাবি তাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর দাবি সেই দাবিকে আমরা আরো শক্তিশালী আরো উন্নত আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা আগামী দিন এগিয়ে যেতে চাই আমাদের রাজ্যকে আরো উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বন্ধুগণ এসুন আমাদের মহারাজার হাতকে শক্তিশালী করুন ভারত भारत सरकार बो सिस्टेम बुझे नाय बरक तिनि पावर तंखना पावर करिं नाय बरक मा साननाय जों हागेन काजै भारत सरकार एकटा मादार हाके मा तंनाय एता बुमा हाय सिनि आमानि चरित्र बो मा तंथाय जों जारा साननाय बिनि बुसाबुति हाय बुसाबुति सानमुंनो बो चबातो तामुं सिमिया चबातो चलै तंगति बासर एके पियाबा थानचांगै चबा खेमेले किन्तु आपनो फार्स्ट टाइम नि मानो তাকে লাইব রোগী নাকে নুকজাখা চবা ওংখা চবা খাইব কিন্তু মাই আইয়া এদিসি মাংখা কিন্তু আপনি চবা বাই তাবুক চবা কিন্তু অ চবা না হামি আইয়া চবা তিন পর থানচাং মাখিয়া পেবা থানচাং পর জরবা তাবুনি হাই বুবাগরা যেবে থানচাং খাইমাই থানচাং ইয়ানি হনিমান তাবুক 99% থানচাং হনিমান একে অমাকে থানচাংগৈ যেভাবে চিন বড় খাও নাঙ্গে বুবাগান শুনো আবত্তি মতো পার্টি বন্ডা কোম্পানি আবত্তি মতো পার্টি হেনে ওয়ানসুকে লুকুর ফিয়া শুধু একটা না হামুং বুবাগান লগাইনানি চিনি পাওয়ান সরেছে মানে বাকি লুকুর বুঝতো লুকুরক ওয়ানসুকজাক লুকুরক খাও চংজাক চিনি এত বছর 76 বছর থাকা जों তাবুক জরা ইন্ডিয়া বাইং কুমা পরে হাবনি পরে তাবুক জরা নাইমেনি চিন বড় দিপ্রায় বাংতো नायला नों सिन बरकनि गोबां मानथाय दं बागे सिनो
थुङै दं सिनि बरक एरियाव हाबखागोन नुनाय अजना रुगुंगै माने जेकुनु मुंसा रुगुंगै के थिमार संनुगो अब तां बगे अमाय रुगुं ति काहमा नया चाम काहमा सया तो अमा हाय तिबासर के मा जगा फियाबा अरो साना करे स्राय स्राय के अ हा तिबासर ने हा 184 জন भाई 7 জন खाइजाक अ हा तो अ बसर रक्से तिनि चाना चाबाया तंनाय रक्से तिनि ग्रै रां पैसा ग्रै तिनि गोबां थिमो मा जायगे रुसुंगै थि दं लेखा पढ़ाव ब छिनि तिबासा पारने आम चायं केन मुजागो तमो स्कुल तंगे स्टाफ ग्रै लेखा पढ़ाव सिन बरक कायमे आंतो का अमा केनो सिंनो दिबाव खाइ तमो तमा बरक साकरि मानानि जे तमानि पोस्ट रजागिया जेता पोस्ट ताबुक 30,000 नि बिसि बेगो पोस्ट नि रजागिया मा हाय आपगनो नुगिनो तिबासा र कुनो जासिस माया फां फां लामा रगा लासुमालिया तमा बरक सिं मुखा एग्जांपल रबिलिटन नि गतना আগতলা SDM সুকান্ত বর্মা অমাইরন একদম সাল কথা কথা ন কথা থাকা অমাইরন মুখা কিন্তু আমার কোন জাস্টিস নাই মানে তি পারসানি যে কোনো গতি থেকে জাস্টিস নাই মা সুলু আবাগেন সংমা সহজে সিনি অর সিনি অধিকার রেখা সিনি যেটা অধিকার তো মানে আব সেগিনা জাকা তো অধিকার ইফিল মানা বাগিনো তিনি সিনি বড় সিনি খরং পানা ইনিং পরেং লাইজা তো মানে সারতে সিনসিলে কিসা কাফা জাতিঙ্গো সার তাবুক যে PTADC এরিয়া ও লোকরংনি হামখাইনি লোকরংনি কাহামনা থাকা বহাই রকলে সলিউশন বাদে তামো কিতাক টিপ্রাসরং নাঙै দं মেন তামান সাওয়া ও দিপারা কোন কারণে ন সিন বর্ণ সাতপিদ খাইজাগো কোন মুসামায়া কারণে ন একটা সান্দগ দিমান গাদাতে পান আবার পামান চলেছে তিনি নাইদি এডিসি ও তাবুক এডিসি এরিয়া ও মুংসা তিনি এডিসি হাপাঙ্গ দङो চালো দङ তের মতা পরা ব মুংসা খাইমে তাंगे রাং করে PW lama kaise khanyan ke ba tam kre khan kre enga tabuk tui ni bagai nang ke ba rang kre rimaya sakit tangane nang tong hompano sakit tangana ke talang maya tang bai rang kre ke bebak jaga dipra nukha takrai budget to agare ase khel khadiga ML nga pore budget to sinje puro obe se cholibo apno nukha একটা দীপাবনের বাজেট বিষয় রোজাকবা এগুলো 30 লাখ আছে তাও একটা দীপাবনের বাজেট ফিয়াবা অর স্যালারি বাজেট ও যে কোনো একটা ডিপার্টমেন্ট PW দিব রোজাকা মনে খাজি 30 লাখ PW স্টাফের স্যালারি মানে ন 100 কোটি বেশি লাখ থামা মাইরা মানে 30 কোটি নিসাই বেশি রাং থামা স্যালারি থানি তো 30 লাখ 30 কোটি মজা কত 30 কোটি সাজা 30 লাখ 30 লাখ মজা আছে 30 লাখ বেশি রাং থামা কে develop খাইতিনি সে নাই বাহিকে দিপাও কে আপাগেনো সাইমা কাজ আরো একটা ন লামা সিনতি আছে পাবনা সবাই সমান কে সেপ্রাস তে কেন তে পারেন নি আশা সিন বংনে হামরে পেলা কেসে স্লাইস সিনি পাবনা চলে চলে নাই ওয়াসুবিনো গোবাগারা তাও সিন খত নখকা নি মানে কাং সামা সঙ্গ ওয়াম চনি যত মুখ তংলে দ নখর ওয়াম চনি যত লোক তংনাই দ নগাসু তংলিয়া মানে বেবাক নখরে অর লাহার কাসম জায়গা সিনি অবন চিনতে বাসনে পার্মানেন্ট সলিউশন আবার তামর ইমান একটা পার্মানেন্ট সলিউশন ইমানও গেরাতে পারেন মাকে জিনিসে সিনে একটা পার্মানেন্ট সলিউশন আবানে ভুবাগরা তিনি গেরাতে পারেন তুই চিরিখগৈ বিনি পর্যটন তুই কক সাইতো তিনি আবার সিমিয়া ব দিলে রিংজাগে দিলে কক সাবই দङ যে সিনি যে মান হইনা বাইকে পার্মানেন্ট খাইমা সিন তিনি দাবি চিকমঙ্গ না ওয়ানে দেশা কয় বছর পর দেশা দাবি খাইনাঙ্গন আমায় আবইনা পার্মানেন্ট খাইদে হনে ন ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট থানি তিনি নখকা নি মানে কাং সামা সঙ্গ ওয়াম চনি যত মুখ তংনাই দ নখর ওয়াম চনি যত লোক তংনাই দ নগাসু তংলিয়া মানে বেবাক নখরে অর লাহার কাসম জায়গা সিনি অবন চিনতে বাসনে পার্মানেন্ট সলিউশন আবার তামর ইমান একটা পার্মানেন্ট সলিউশন ইমানও গেরাতে পারেন মাকে জিনিসে সিনে একটা পার্মানেন্ট সলিউশন আবানে ভুবাগরা তিনি গেরাতে পারেন তুই চিরিখগৈ বিনি পর্যটন তুই কক সাইতো
তিনি আবার সিমিয়া ব দিলে রিংজাগে দিলে কক সাবই দङ যে sini je manthano baike pamen khaima sen tini dabi chikon mangna wana desha koi boso boro desha dabi khaina ngan amai aboina permanent khaide ne no india government thani tini sini kogai patang to samu dukan bithi dukan aborok no bat khaima tu hotel rok amai rok engke Oro bahai no ambulance joto nangkungman emergency police guarding thing ba ke phano by chance ambulance me family ya private gar phan phaikia bo kukumin no sa khamya apron sing kasunani dogana ya bono sing lai hol ke apani no sing peacefully orong tongo jate sini khorang sing peaceful khai ekdom shanti puno bhabe khai khorang jate sonia jat boro joba khayo thanjaka khaika phia boro ekdom kan no রাজ্য নাওই আবো বাঙিনো তিনি দিলিব মা সানাইজাত বং দাবিনো নানি আচ্ছা স্যার লুকরক বুসুক লুকনি যে সাইমালি আইছি মানে তাবক অ দেওয়ান বাজার অ আম তিন নগ নগ ভাত নাঙে নাইনি দি নগ বরক মামানো যত বরক নগ বিয়াং থাংকে সাউনে লাহা কাসং লাগা মানে যত লুকরক গে তমানে যতন নখরে তিনি অ চব নখরে তো আপনা বুসুক বরক সাইমালি আম বুসুক বরক সংকে অ লুকো অ এরিয়া অ যেসে বরক বাঙ্গো আসুক নহ কানি সাইমা গাইছি গাবই ন লুকর নগ আসলে যত বরক খাই অর প্রথমেই থামচাও জবা খাইও অ জবানি খরাং দিলি সঙ্গে যাক দিলি ওয়াং ওয়াং সঙ্গে যাক ই বরক অলরেডি তিবাসরক অলরেডি বনে হাত মনি বনে অধিক সেকজাকা বনে অধিক কিফিল না বাগৈ বনে পার্মানেন্ট সলিউশন নান দরকার হनै ন রুদি হিনি ওয়াং সুগৈ সগিদিন খরাং হিনি ওয়াং সুগৈ চিং চিনার ববাগানি কক খানাই সিংর থামচা খাই জবা খাই মাতো বাহাইকে বিথা ফাইসা গেছে সামু খাইনি অদা তো নাই ছাত্র বাসু খাইয়া বাস্তা খাই বিসাই তো খাইনি দে আমায় gera tumana mangla khning ke to abo botang wasu kausia abo india ni সংবিধান ni raja tino o demand khayal tong central government india government na ka tamung ni mang কিন্তু যে জায়গা সানামো চঙ বরং ন তিনি অবরং ন তিনি তিনি লাহার কাসমানি দিন আং বং সানামো চঙ এদিসি যেপুরো মুভমেন্ট খাইও নু অটোনমাস নু রেসনে যেপুরো সিক্স শিডিউল বাকি চিরি খকরু গোমাংমা বরং আপুরো বিউদি খাই दा तांनानै या मुति तांनानै या को एदिसि माने दांखायनो नै सावहायसि दा आपुरो इन्डियानि संविधान कसगरै फियाबा आपुरो भारत सरकार 49 तम आइन संशोधन खायै एदिसि नानि लागा एदिसि मागास आइन संशोधन खायसि नि मानु गाके दिनो जागा तो इन्डियानि संविधान सेपरेट स्टेट बा केरे जबानानि संविधान अलरेडि दं इनका तांगे मा एकना बा इनका आबायना आपुरो যে বিরোধী খাইনে রক তিনি অবরছে তিনি এডিসিও বেশি বাক চালক এডিসিনো ইনকে বাহাইকে ব সাইমান যে তিনি রিমাগলা খনে সবাক আমার মা সাদা সবাক খাইকে মাই হানি কোন করে আপনা থানচা তনে जों তিনি অর তিবাসর বেশি বাক থানচা 99% থানচা নি মান ক ও 99% থানচা তো হাকে আব কেমনি ফান করে সিনি দাবিনো কাসুনা নাইছি আমন বুবাগারা বারে বারে সাও আ ক পাতিনা নাসিকিয়া তিবাসনি মান সাদি বাই নাও থানচা তনে हागे थानो तंखे इंडिया गवर्नमेंट नंगनो मारनाय गेदा डिपार्टमेंट पार्नो सलस मानेनि साइड आपण जों थानजा तंनाय खा नांलायनो बुबागानो लगरि मातो আচ্ছা স্যার তাইসা बुबागारानि देत्रिते जों ग्रेटार डिपार्टमेंट जों आदाय खायनो नांनाय जोंनि भबिष्यत जोंनि अस्तित्व रक्षानि बागै आमागै जोंनि जों नुखा जे तामसागा सबका साथ सबका बिकास सबका प्रयास बुखौ दामनो सबका बिकास जों लाई थांनाय 2018 बिखौ जों नुखा 2022 बा 23 পর্যন্ত যেটা ছিল ত্রিপুরা হাসতেও বিজেপি গভর্নমেন্ট বিজেপি তে আইপিএফ দি গভর্নমেন্ট আফরমো जों नुखा যে আইপিএফ তে বড় বখান ত্রিপুরালেন দাবি খালাই आईपीएफ तिरंग बिसिनो तिनी त्रिपुरा हास्तिओ बीजेपी गवर्नमेंट फाइमानो विशेषके 25 बছর सीपीएम जेरो कायम खलाइतमनि आबनो नरै फाइमांखा आबन बागि किन्तु फाइमानि यागलो बरो बैस जेटा बरो पक सालाइके सिनो जनो ग्रेटर डिपार्टमेंट जनो त्रिपुरा लेन नांनाय हने बरो ताम खलाइके बरो मडलिटी कमिटी हाई इराय हने दिने आसामनि मुख्यमंत्री
bo ama haike bor asama thang meeting ro khalai hai khalai ama haike mang modality committee hai khalai nyam tike approve hanyo ses khalai sini tabo bo thija ka sini NC bini ne trite approve cinti prasara thansang lai ang mutimano 2017 wo jeta seng boromura wo sini bororok Tripura lenda bini bagai saya neng ya kai 11 din ajaga langta sangta nglai sini bororok sini Tripura san ni sini mana nang sini edisi area Tripura seng Tripura le mana nang nai sini kaisa assembly nang nai sini kaisa aro seng ain toiri khai mana nai awa hai nyai aprobo andolon khlai mane aprobo ama haiken thok jagai IPF sino bino khai rejak ঠিক অবা হাইন তাগো সিন ত্রিপুরা মথা সিন বুবাগ্রানি নেতৃত্বে जों অবা হাইকে আন্দোলন খাইতমন বানচাল খাইনে বাগै गोबां मा पलिसि खालायो सिनि खुंथाय बारानि बिसिङाव बाक्सा अन्य पार्टी जि गोनि गोथामखौ काग्लाय थाङै गोबां मा बिबिनि कक सालायदों आमन बागै आमहाय नांनिया कक आमहाय राष्ट्रपति बता बुंनाय सिदि आं कबुनाल सुखानो मिडियानि बिसिङै अबा हाइया आनि लाइभ आं नुखा यां सागि खाइतोंखौ एदिसि आं डेपुटेसन तंखौ अबा हाइकिन सिन बररक एदिसि हापंनि सबायलायो सिन बररक साख्रि माना तंमानो बानचाल खैरलायो अब राजनीति बाय जों थुंजाते जों एसे जागा फाइसा फाइया टिप्रा सारक ता जों खासिया बेलाय दुख नाङा आमन बागै आं कबुंना मसुङो दिनि निजे अ जे बन अबा आं खाखले अबा सक्सेस नाय अबसिनि केन्द्र सरकार खालि सिनि आवाज थां सगिनाय आमन बागैनो जों दाक्ति खालायनो जों ग्रेट टिपालेन बा सिनि कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन सिनि माने दाम सानै सिनि कन्स्टिट्यूशननि जेटा धारा दंमोनि जेटा 2 बा 3 धाराव जेटा आइन दंमोनि आबनि बिसिंति सिनि ग्रेट टिपालेन जों आदाय खायनो खायनाय खालाय मानाय हिना आं खालायो बुबाग्रा नेतृत्वे ताइसिनि केन्द्र सरकार बो दाक्ति खालायै जोनो त्रिपुरा सारनो त्रिपुरा साद फारनो माथांजाथु जोनो ग्रेटार टिपालेन बिनि आरो गाबोन बागैनो जों एदिसि हापां जों ताबो बुबाग्रा नेतृत्वे जों एदिसि हापां खाय दङ ताइ ताबो जों स्टेट गभर्नमेन्ट जों अपोजिशन लिडार जों जागा माने दङ 13 जन एमएलए जों खाय दङ आं बागैनो आं कबुना मुसुङ आं गोबां कक बारा कक सालिया आबुना असुंना आं विशेष कर मीडियानि बिसिंते आं कबुगै दिनै अ साल जे 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 अ साल के सिन टिप्रा साननि बेलायखेनो अब कायसे मुतु खुजांनाय साल अब कायसा अबनि बिसिंते जों जेसेबानो जोंनि बुबाग्रानि बिसिंतिखे जों कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन जों मानाय जोंनि अस्तित्व रखांथों निसां कबुगै जोंनि टिप्रा साराव नरगो जतनो फाय बुबाग्रानि साथि तल फायजा बायदि होनै आं कबुगै असुंना आं किसा कक सामानो दिनै तामनो तैयार बुथुमलायनि माके जों सारा त्रिपुरा बरफ जतनो साइमानो जों अब साप्ता गायसेनो सेकां साख्लायजा जोंनि बुबाग्रानि बिसिंतिखे जोंनि बुबाग्रानि साइतंमानि बिसिंतै बिनि खरांनि बिसिंतिखे जों दिनै 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 सालो सारा त्रिपुराव 27 आसुमानि साइ बातावै दाजिमो जों सुगा नमाने बेलाय माथा तंखा जोंनि ग्रेटार बेलाय का नाजा तंखा अबन बागै जों बासाय सुगा नगा बेलाय ता लाखुनाय ताखुनाय बारंबार अमा हाइके जोंनि बुबाग्रानो थुंगै तंखा जेव मा हाइके ताम सानाय तिनि वाइसा साव इंटरलोकेटर तिनि वाइसा साव माने कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन आबा हाइके गोबांना जोंनि बुबाग्रानो दिल्लीयाव तलाङै रिंगै अमा हाइके हकायै दं आमन बागैनो आं जों तिनिओ जोंनि बुबाग्राबो जेसकिपानो जों सारा त्रिपुरा बिसेसकै जोंनि एडिसि एरियाव तैयै जों बन दागोखा तिनि स्ट्राइक खालायखा आमन बागै आव जों तिनि राजा समनि बिसागन्जआव जों आसुगलायजाक ताइ बिसेसकै सिफाइजला डिस्ट्रिक्टआव जों देवान बाजाराव डन बस्को आरो जों कासलायजाक बन जों बननि जों गारि घोड़ा थांमायातै अफिस आदाলত सालंमाया चलिमायातैखे आथिखे जों तिनखानो अमा हाइके जों बन जों पालित खालायलाय दङ बुबाग्रान दागिनि बिसिंतै आमन बागैनो जों जेसेकेपानो जोंनि टिप्रासा मोथांजांनि बागै जोंनि सार्भाइभेल जोंनि एक्जिस्टिं जोंनि अस्तित्व रक्षानि बागै जों दिनै बासाय फानिनि नांखा जों जतनो आंनि जि खरकसा सिनियर सिटिजेन हिसाबै दिनै आं बुबाग्रानि जे बिना आइडियोलजिनि साजागै आं माने साख्रिखाय रिटियार थांफानो आं दिनै नगा आसुगि दंमाया आं दिनै अमा हाइके फुंनि 6टानिसिमि अर जों आसुगायजाक जों लामा कासुलाय दंलायजाक
বিশেষ করে বিশ্রামগণ जों রাজা চমনিও जों আরো বিশেষ করে চুরিলাম 19 চুরিলাম কনস্টিটিউশননি অরনি এমএলএ রক দङ सिनि बरं गोनां सिनि सुबोध देबबर्मा তাই सिनि एडिसिनि एमडिसि सिनि बरं गोनां सिनि उमाशंकर देबबर्मा তাই सिनि बरं गोनां सिनि मानव देबबर्मा एमएलए अबाहायके अ एरियानि जत ब्लक रंनि दा बिसोरनो किसा yang फाइनाय जोग्लक kita kawan-kawan bagi जोग्लक जों आरो कुथुम लायजाक बिसेस कावन बागे नंनि मिडियानि बिसिंथि आं कबुंना मुसुङो फायदि जों आरो बिसेस kai जों आरो कुनो आं बिजेपि खालायो आं सिपिएम खालायो अबाहायके जों राजनितिनि तर्जों वै जों तिनि थानसाखे बुबाग्रानि साथि तलाव जों फाइनानि नांखा जों थानसांनि बिसिंथि सिनिति प्रसाद दता सिनि जे मानथाय दिनै जे ग्रेटार टिपलनो जों आदाय खालाय नांनाय जों आदाय खालाय माया हांखा हांखाय सिनि भबिष्यत सिनि सेरायरकनि जों मुंसा जों तंलाक सिनि अस्तित्व जों कमाय थानाय सिनि सेरायरक मुंसाफोरनो सिनि ति प्रसाद दफा जों सिन्न बिसे नङै थानाय आमन बागने सिनि ग्रेटार टिपलनो नां जों नुखा बाक्सा जों जनजाति मोर्चानि सिनि ति प्रसारक जे खालाय तंनाय रक बर'खनो दाम जों ति प्रसारनि उन्नयन बा डेभलपमेन्ट होनो बुको बो जागा डेभलपमेन्ट जों नायनो जे सिनि प्रसा एरियाव दै कुरै लामा कुरै ai ti develop ni bisin tiba kerta tiba lain tu nai ai beri dong ni bisin tiba kerta tiba lain tu nai kerta tiba lain tu nai ti develop long live ti develop long live ai ti develop long live ti develop long live white develop long live white develop long live ai ti frasa ti napa sana bagai siklapan basaka ai siklapan basaka basaka ai beri bodol basaka Tanpa masak pelayan tu. Tahu tu jortu besarok Buka borban. gerai lah tu. Ada buka gerai lah tu. Buka gerai di bisu tengker tertib Dia berlain tu. berpanjang jadi dong hotel. Ai buka gerai di bisu tengker tertib berlain tu. Ai buka gerai di bisu tengker tertib berlain tu. Lukurong kan aja nih lukurong ketam kau Barat bawa sarkar tadi dari kecinta binu maru. Ada barat sarkar tadi kecinta binu maru nai. Ada barat sarkar tadi dari kecinta binu maru nai. Hai kita batoli nai. Hai kita batoli nai. Hai kita batoli nai. Ada Modi di sarkar cinta binu tadi kemaru nai. Hai BJP sarkar tadi dari kecinta binu maru nai. Hai kita batoli nai. Hai kita batoli nai. Hari sini sarmona tadi kemaru nai. Hai ti pramasani tadi kemaru nai. Hai ti prasani tadi kemaru nai. Hai ti prasani tadi kemaru nai. Hai kita batoli nai. পলিটিক্যাল কালার আবরণ থই নাই जों তিনি যদি নেরু মাইন্ড থই নাই অপোজ খাই না হলে অপোজ খাই কেংলা আবুনি বাগি নাই जों কবগো বিশেষ করে পার্টি এন্ড পাওয়ার যারা দাবো দেশ তো চালু নাই ভারত সরকারও তো নাই বিজেপির অনুসরণ কবগো সিনিয়র ডিমান্ড আবো কনস্টিটিউশনাল ডিমান্ড সিনিয়র ডিমান্ড अब सिनी बरक बाचिनानि राइट्स इन डिमांड नों सबका साथ सबका विकास स्लोगान निकाल के औ जागरो नों तिनि प्रूव करे जे वी बिलीव जेटा जों छाय दंमोनि जेटा सबका साथ सबका विकास निकट न दाबो प्रूव खाय जे ओ त्रिपुरा मथनि सानमुं ओ ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड abo constitutional demand boni sanmung or sanmung no sengnai hili sikan chu onel political party oppose khayo tamni bagai শুধু মাত্র বনে political interest not for the interest of the public interest rakanka greater Tripura no accept khane election joruri greater Tripura no গ্রহণ খানে জরুরি अब न एक्सेप्ट खाने दरकार अपने बाकी सिंह विश्वास कहो जरा सबका साथ सबका विकास नहीं से बीजेपी पार्टी
নরক সিনি মতিপ্রা মতিনি সানমুনো সান্দি তাহলে নাইদি অবন নাই নাই গোসুই নাদি অরতাই কোনো প্রবলেম করই সংতিনি ক্লিয়ার মেসেজ নামো চঙ্গো এই 12 আওয়ার্স বুমগ্রানি কগমন সানমন আন্দোলন ও 12 ঘন্টানি পিসফুল নন ভায়োলেন্স মুভমেন্ট যদি ভারত সরকার গোসুই নাই আঙ্কে ও সানমন গোসুই নাই আঙ্কে ভবিষ্যৎ তেমন বৃহত্তর আন্দোলন তিনি তীব্র মত খাই নাই তিনি সরকার তিনি এক্সিস্টেন্স বাগি নাই अब পরিষ্কার খাতিরে তা করো আমন বাগিন সংতিনি বেলাই কেন হামজাগো তিনি বরত্ন বুমগ্রানি খরাং কুতিন রেসপন্ড হই নাই সারা ত্রিপুরা পাবলিক রক্তাবু খরাং কাইসা বেগে সির খবি তংলাই মানে এটা ত্রিপুরা ল্যান্ড তিনি শুধু এডিসি এরিয়া সিমিয়া সেইখানে ঐতিহ্যময় রিপোর্ট সবাইকা অনেক নন এডিসি এলাকা পর্যন্ত বড় সাইলেন্টলি সাপোর্ট থাকা বুবুগ্রানি খরাং কুতিনো সাপোর্ট থাকা যদিও এডিসি এরিয়াতে সেঞ্চুরি খগলায়ও বাসন সানলায়ও 12 আওয়ার্স বন বিয়ন্ড দ্যাট এডিসি নি ফাতর বাহিন অনেক বড় সিনিয়র ডিমান্ড ন চাতে দিনে সাপোর্ট থাইমানি মেসেজ তিন থানে পাই সবাইকা বনবে সংযত ওয়ারিয়ার্স এবং জেনারেল পাবলিক ন অল সেগমেন্ট অফ পপুলেশন যারা সাপোর্ট খানে যারা হামজাক নাই শুনো সাপোর্ট খানে বেলায় কোন হামবাই আমরা ইতিমধ্যে শুনেছি শহরমুক্ত এলাকা থেকেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ আমাদের মহারাজের সেই দাবি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড পৃথক দাবিকে সমর্থন জানাচ্ছে আমরা খবর পেয়েছি আমরা তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আপনাদেরকে সাধুবাদ দিতে চাই আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই আপনারা আবার গর্জে উঠুন মহারাজার হাতকে শক্তিশালী করুন ত্রিপুরা রাজ্যের যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি কোন জনজাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয় কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয় কোন দ্রব্য বিশেষী তাদের বিরুদ্ধেও নয় আমাদের এই দাবি ভারতবর্ষের সংবিধানের শহীদের মধ্যে দাবি আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড পৃথক রাজ্য যদি সম্ভব হয় তখন আমাদের আরো ভালো হবে তার জন্য আমরা এক সুরে আওয়াজ তুলতে হবে ভারত সরকারের উদ্দেশ্যে একটাই কথা আমরা বার্তা দিতে হবে আমরা চাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড পৃথক রাজ্য এই পৃথক রাজ্য হলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ভালো হবে সকল জনজাতি গোষ্ঠীর ভালো হবে মঙ্গল হবে রাজ্যের বর্তমানে একটা মুখ্যমন্ত্রী যদি পৃথক রাজ্য হয় আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে 2 জন মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবে কাজে আমরা আরো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো আমাদের রাজ্যকে আরো উন্নয়ন করতে পারবো আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো তাই বন্ধুগণ আমাদের এই ত্রিপুরা বসার দাবি ন্যায্য দাবি এই রাজ্যের পিছিয়ে পড়া জনজাতি গোষ্ঠীদের অস্তিত্ব রক্ষার দাবি তাই আসুন বন্ধুগণ আমাদের মহারাজার আহ্বান এই 12 ঘন্টার বনকে আমরা সর্বোত্তমভাবে সফল করে তুলুন এবং ভারতবর্ষের সরকার 12 বছরের যিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে আমরা একটা বার্তা পাঠাতে চাই আজকে আমাদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমাদের এই 12 ঘন্টার বনকে যদি ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার যদি মেনে না নেন আমরা আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলন আমরা করতে বাধ্য হবে কাজে আমরা চাই আর বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে আপনারা ঠেলে দেবেন না বিশেষ করে 12 বছরের সরকার যারা আজকে শাসক দল বিজেপি বন্ধুদের কাছে Marco Polo Bitai Odaga Kage Tonjaman Bitai Tak Tamni Tam Tamni Kacha Abo Bitai Update Suri Tong Tap Update Borok jehetu track of finance nango bongno track of finance jong permission allow khairika jong bongno allow khaimani pore tau passenger rokni bagi jong tui arrange khainai train station no tui arrange khainai tai joto sob phalnai rokno
যেকোনো স্ন্যাক্স ফালনাই রকম থাকা ওয়াটার বটল স্ন্যাক্স যাতে দামনি বেশি নাই ইয়াতে গেওয়ারও তৈনি ফেসিলিটিস খাইরে নাই স্টেশন মাস্টার রক কক সাউই কোনো ইয়াক আনানি বাকি রকম কোনো সাথে সাথে আফটার 6 স্ট্রিক্ট ইনস্ট্রাকশন 6টা জনা মানে 6টা জনা आं पयलानो हामबाय याफारो तिनी 48 करम सरानि TWF नि जरा तिनी बुमा बदलनि जरा सामुं तांनाय रावनो आं तिनी बेलायखे बरावनो खाका हामबाय बरावनो हामबाय एबं मा कबको नायखा जे तिनी आगरतलानि फायने हाम सपोर्ट जे ट्रेन हयतोबा बरक फुङो काबार खायमालिया वो पारहै फायका तिनी मनु फाय बरक स्टप फायका एबं धर्मनगर टु आगरतला बरो फाय तिनी दुइटा ट्रेन आटकमानि बागै बरावनो बेलाय बेलायखे हामबाय तिनिनि चिनि बन कोनो राजनीतिक दल CPM कांग्रेस BJP नि बिरुटिया चिनिनि चिनि बन अंका चिनि तिप्रासार रावनि बागै विशेष खे एडिसि एलाकाओ जरा पाहाड़ी बांगाली जाति धर्म जरा तुंगनाय रावनि बागै जों चिनि अधिकारनि बागै एडिसि एलाकानो डेभलप खायनानि बागै चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि बागै एबं अन्यान्य जरा विभिन्न पार्टी रावबाय अराय पराय खायजांमानि बिनि प्रतिबाद तयै तिनि 12 घंटा बन 12 घंटा बन अवश्य सफल होंनाय जों आरो साका चिनि विधानसभा केन्द्रनि MLA जे बलदांसु एवं त्रिपुरा मुथानि पार्टीनि बुखाक्ता जरा ट्रेन जरा जाति दंनाय रावनो जों टिकेट मास्टार एवं रेल डिपार्टमेंटनि जरा उद्यतन जरा कुसु कासु थाया जोंना रबाय काउ सालायका आं खोनाका जत जरा ट्रेन यात्री रावनो जों दैनि व्यवस्था खालायनाय न्याय्यमूलक बराव जानानि बागै जों बरावनो अब खायरनाय बरावनि निजेनि अबबाय जानानि बागै तबे 6टा परे सारा और तिनी ट्रेन ओ जागानि मा पुतुल गलाव कारण जों जतनो शांति सम्प्रीति भाबे तिनिनि जे प्रोग्राम न वालाय बुलाय करि जाखलाय पीसफुल खलाये आं आशा खलाय और ट्रेननि जरा आरो दफ्तर तंनाय रावनि जरा पुलिस तंनाय बा चिनि आरो दफ्तर रावबो जों पीसफुल खलाय जों साहाय्य खलायनाय एवं नराव जरा और फाइनाय रावनो जों खाका हामबाय कबगो चिनि ओ डिमान्ड चिनि कोर्ट डिमान्ड ग्रेटर त्रिपुरा लेन्डनि बागै चिनि ओ तिनि जे 12 घंटा बन ओ बन्न नराव सालसा जत कष्ट मा खलाय बायनाय नरक जत कष्ट खलाय बायनाय ना बोले तिनि सालसा बुबाग्रा और फुंगो एक्चुअली जों आयं लामा बुकासुनाय दंमोनि ओमफ्राय आयं साकानि होयते बुकासु बुजाक दङ बाहायके ब फाको बर फाकिरुइ लाइ फिगासे बिया हामसफर दङ ओमफ्राय तेगा लोकल ट्रेन दङ लोकल ट्रेन बाय हामसफर काइनै और चिनि मनवो लं ट्रेभेलिन 48 करमसरा असेंबली नि आन्दार मनवो मनु स्टेशन नि और कासुका चिनि और नि बरि रक बेलायकिनो कसरां गुबुन जागा फाकिरि फाइपाना चिनि और नि बुमा बदल फाकिरि मालिया चिनि और नि जे साक्तारि सामुखलायनाय बुबाग्राना हामजांनाय रक बरक आसुकेनो साक्तारि और कासु फाइका जे और ताबो हामसाफर कायसा गायताय लोकल ट्रेन कायसा और आटि जाखा गायताय मनु बाजाराव बाहायनो फरेस्ट ऑफिस तलावो ताय आयं गोबां हामहाके लामावो जत जागावनो जों पिसफुली आसु जागै दङ पिसफुली ओ जागा कसा जाग जतन गाय जों ताबो ओ जागाव अबाहायबो खैका जे ट्रेन तंनाय जे पेसेंजर कष्ट माननानो किरुइ जों बंनि बागै ड्राई फ्रुट ताय दैनि व्यवस्था बो खालायजाखा गाय बर बाहायनो जोंबाय सापर्ट खालाय दङ जोंबाय कम्युनिकेशन नारगिनि दङ प्रशासन दङ जोंबाय ताबो जरा हामकेनो सलुइ दङ ताय पाब्लिक प्रशासन जतन आर जे दुकान पाट तंनाय रबो जोंनो समर्थन खालायमा बागैनो दिनि बरक बाहायनो दुकान पाट लगियाव जोंनो लगिदि बेलेकेनो सक्सेसफुल होय माने PM ने होयते चाप सिस्टिओ मार्को कलम या कनाल बागै आइजेकि तंमाने ताबुक न चिनि थानिवा आमहाके खबर सपायखा जे DM प्रेसार रिवि दङ जे हामसाफरनो फानो याकै रहदि नि ट्रेन हामसाफरनो फानो तामखै जों हामसाफर सिमि याकाखा ता कायसानो याकाया आबंगै त तामने नाइन साफिंगु होननाय आमबागै जों ताबुक चिनि साकानि लेभेल तै तामो सानायगोना जों नासिनि दङ बन माने न बन जतनो न जों बन नारगै तनिका सारि 6टा जरा 6टानि परे बर थांथों चिनि अ जागा ता डिमान्ड गांकाय चिनि और जे कासुइ दंनाय रगै डिमान्ड के आबनो जे बन हंकाय बन न तंग्रानाय जों DM नि को बखनाग्राया CM नि को बखनाग्राया तामखै चिनि साकानि लेभेलाव थांगै बरक बबाहायके कक सालायमानि बिसिङो जदिन आन्डारस्टेन्डिं थायो होनबा जों आबो वान सुगुइनाय फिया जों आबुबो अबनो याकै रहनानि बागै चिनि अजा कुनु प्लानिं करि जे एडिसि फन जे 12 घन्टानि बागै जे साखलाय जामाने अब कोजो जरते ताबसा जरते सक्सेसफुल नान थांगै दं ताबुक साक जरा तो ताबुक 9:30 प्राय 9:30 बाजि तंखा फुंनि सिबि ताबुक साक जरा बेलायकिनो सक्सेस
আর ও জায়গা কমিউনিকেশন যত্ন নারগি তঙ্গ চিনি পাবলিক রক yang ট্রেন স্টেশন তঙ্গ আয়াং ন্যাশনাল হাইওয়ে ও তঙ্গ যে পাবলিক তংনাই রক যে দুগান পাট রিউই তংনাই রক বরক বসুনো সাপোর্ট খালাইনো তঙ্গ जों ইনডাইরেক্ট নুখা যে বরক जोंनो নৈতিক সমর্থন দিউইনো তংখা এবং সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই কেননা আপনারা নৈতিক সমর্থন আমাদেরকে জানিয়েছেন আমাদের দোকানপাট আমাদের লংতরাইবেলি এলাকায় এবং অন্যান্য এলাকায় আমরা দেখতে পেরেছি আপনারা যারা যানবাহন চালাচ্ছেন আপনারাও আমাদেরকে নৈতিক সমর্থন করেছেন আপনাদের যানবাহন স্তব্ধ রেখে এবং দোকানপাট আপনারা বদ্ধ রেখে আমাদেরকে নৈতিক সমর্থন করেছেন এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই বর্ণবচং হামবাই মারিও তাঙ্গে ইনকাই বরক চিনি বন্য যদি ন মানিয়া পালিয়া হাঙ্কাঙ্কাই চিনি বাগিব প্রবলেম ফাইকামু বং বাগিব প্রবলেম ফাইকামু ইনকে তাবুনো অজরাও নুখা যে বরক বচংनो সমর্থন দিউই তংখা जोंबो चिनी बन्न गोसां गोसांखे पालाई तंग इमानखा आमबगै ताबुक जरा चिनी ग्रेट सक्सेस नुजगै तंग बुबागारानि साख्लाय मुंबाय 30 तारिख सेप्टेम्बर जों लामा कासुं फुं 6 सिम चेंखा ताबुक एकटा कक साख्लाय मुं नेशनल बैंक नि गोबां जागाव परीक्षा रिनायनि बागै साख्लाय जाखा आगोलनि सिमिनो जेकुनो जागा चिनि बर रक जदि कासुई टंखाय যদি টংকাই বিন ধানি ডকুমেন্ট নাইই প্রত্যেক ডকুমেন্ট নাই যদি পরীক্ষার্থী গাঙ্কাই শুধু স্টেট ব্যাংক বাদে ন্যাশনাল ব্যাংক বড় পরীক্ষা রেনাই আর বড়নি ডকুমেন্ট টংনাই বড় পরীক্ষা রেনানি থাংমান জাগাও প্রত্যেক লামা কাসুমান সারা ত্রিপুরানি বরং থানি আনি আবেদন এবং চিনি ত্রিপুরা মথানি লিডার্স আনি কয়মুং বরং যেখেবান পরীক্ষা রেনানি সুযোগ ইয়াকারে নাং থুন অবশ্যই আনি কবং মুং বনি বাগৈ কাইসা बर অর তাবুক আনো সাহরমান বাই এবং সাপাইমান বাই आं सानानि बाध्य अंखा बनि बागै दिनै बुबागारानि कक्तियै जों दिनै अर श्रीरामपुर कुथुम रमङै जों लामा कासै दङ दिनै अर बर गोबां मा अंखा एबं बर गोबां मा नुकजाखा बनि बागै नरनथानि अ आवेदन नारगमान नारगथुन हिनै आनो कक सामानि अरन पाइजा हामबाय तिनी लाहार का सामानि उद्देश्य तामनि बागै तिनी लाहार का जागोन न तिनी लाहार का सामानि के उद्देश्य हबनो जे ग्रेटर टिपुरेन डाक्ति मानानि बागै तिनी प्रेसार एवं अबनो जों गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नि ऊपर जों बिन बागै लाहार का जागो एवं प्लस तिनी बुबागारा नि कक बाय एवं बुबागारा जे सामानि बाय जों सारा त्रिपुरा राज्योआव अलाहार तिनी फुंनि 6 सिमी सारेंनि 6 जरा अलाहार कासो जांनाय जों
তিনি সাইমানো সারা ত্রিপুরা রাজ্যনো সপ্তাহ কাইসা সিগাंनि सिमिनो चिनि बुबाग्रानि दागि माने बिसिंतै खलायै जों दिनै 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 जों दिनै बन सारा त्रिपुरा रायजो बन दाखगै दंलायो ताइ चिनि कमलपुर साब डिभिजननि बिसिंगबो हायनो ताबुक कमलपुर पिएस नि आन्दारो दुइटा जागाव रोड ब्लक जाक श्रीरामपुर 5 नम्बर ब्रिजो काइसा ताइ चिनि अर दुर्गा चमनि सेत्राय बिसिनि बिसिंगो खलायै जों ताबुक खलायलाय दंजाक तारपरे चिनि सुरमा कन्स्टिट्युएन्सिओ जों एमन बाबेना चिनि भौगोलिक सिस्टेम जों खलायजाक आबुनि बागै चिनि ब्लक गोबां उंजाक ब्लक गोबां माने बागै न चिनि तिनि महारानिओ काइहा दंगो जामथुम यांगो फारि रास्ता जामथुम काइसा दंगो ताइ काइसा दंगो निनि महादेव चौमुनिओ दंगो इनका आमा हाइख्लायना मेनदि आवार रगबो आमा हाइख्लायना जों सुरमानि सिमिनो 5टा ब्लक खलायजाक बिल्डिं खलायजाक आबुनि बागै दिनै जतननो जों कमलपुर बासिरनो सानानै मुचुंगो त्रिपुरा बासिरनो सानानै मुचुंगो चिनि तिनिनि बननो जों peacefully जों बन न जों पालायलायनाय तामाने बागै हिनबा चिनि बुबाग्रा जों कक कचारजाक नरक कुनो भायोलेन्स ताख्लायदि कुनो वालाय सुग्लायमाने नांगिया जों गाहाम खलायै बुजा परानि बिसिंति खलायनो चिनि जे मेन उद्देश्य खा सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट मेन न चिनि कक चिनि त्रिपुरा सारक जे जों तिनि अर बन दाखक माने उद्देश्यतम चिनि आर्टिकल 2 एवं 3 नि जे चिनि मानथाय सक्तायनो जों माननानि बागै ग्रेटर त्रिपुरालेन्डनि बागै जों तिनि अर चबा नांलायजाक सेपारेट स्टेटनि बागै चिनि त्रिपुरा सारकनि थिनां चिनि सुखथाय बरारि चिनि थनांनि बागै जों तिनि अर जत बुमारक जत सिक्लारक जत पेरेन्ट्स बडी रक जत स्टूडेंट फेडरेशन रक जतनो जों तिनि अर फाय सामिल उंलायजाक ताइबो फाय दंगो तुरुक तुरुक ताबो फुं कचांनि बागै सकपाय सुग्याखो ताबो ताइबो फायलै दंलायो तुरुक तुरुक खलायै जों तिनि फुं 6टानि सिमि तिनि अर आसुकजाक साइरिक 6टा जरा जों अर कन्स्टेन्ट जों अर तिनि दंलाय जों अम दुर्गा चमनि एरिया सेत्राय पंचायत ताबुक जरा बसुरक बरकम खाना जों ताबुक साक जरा तुइ बरक प्राय 2-300 नि मतो बरक उंजाक ताइबो चिनि टार्गेट दङ जों तिनि अर 800 नि टार्गेट नाहारजाक जों 800 बरक उंनाय जों सारा सुरमा जुदि फाइगा हिंगाय जों 2-2.5 हयते 3000 नि बिसिङो जों तिनि अर फुलफिल खालायनाम दं माने फियाबा चिनि भौगोलिक कारणनि बागैनो जों तिनि अर जों आमाहाय खलाय खलायमान लाया जे एक जागाव खलाय जों फियाबा हाईवे रुट जों सिमिना अर दङ ताइ श्रीरामपुर कमलपुर 45 कन्स्टिट्युएन्सि नि श्रीरामपुर 5 नम्बर ब्रिज जबो आ जागाबो ब्लक खलायजाक पिकेटिंग खलायजाक ताबुक जरा कोनो गाड़ी रक लदा लाइफेका बा एबा मानिया हेने लाइने रक नुरा नुखा जों गाड़ी रक फाइका गाड़ी जे एम्बुलेंस काइनि जों मा रहरका कारण हॉस्पिटल नि व्यापार जुनो चिनि अबन दाखक माने जागावो हॉस्पिटल चिनि एलाव उंनाय चिनि दूध नि गाड़ी फाइका हिंकाय जों एलाव मा खलायनाय न्यूज पेपर फाइका हिंकाय जों एलाव मा खलायनाय ताइ प्रशासन रक फायै दङ तुइनि गाड़ी रक फाइका हिंकाय जों एलाव मा खलायनाय आमो चिनि बननि आवतानि बायरे ताइ हॉस्पिटल रक विशेष खलायै सीरियस कंडीशन असुस्थ तंखांकाय जों बरकनो एलाव मा खायनाय उमहाय पैसेंजर गाड़ी रक जों मासे मानिया जों लामा मा रहनाय उमहाय रक साफायना रक ताबुक जरा फाला आमहाय गरै बाइक काइनि फाइका आम बाइक न जों आटक खलायका जों बरकनो लाइरेलिया तिकेनो नि जे डिमान्ड जो ताबुक ग्रेटर त्रिपुरानि जे डिमान्ड जे एक्सेप्ट ब्लक खलायंकाय केन्द्र गभर्नमेन्ट चबा कतर नखना यस जों खबा कतर नखनाय जों स्टेप बाय स्टेप जबा खायनाय चिनि बुबाग्रानि बिसिंतै खलायै जों तिनि सालजा पीसफुल्ली जों तिनि अर स्ट्राइक न जों मानि लायै तिनिनि अ चिनि खरां न जों दिल्लीओ सेंट्रल गभर्नमेन्ट न जों जेमन चिनि अ जागावो होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी ताइ चिनि प्राइम मिनिस्टर चिनि मोदी जी न जों चिनि अ खरां न पोषकनानि बागै जों तिनि अर फाइलायो तिनिनि अ सालजानि बन्न जुदि न बरक जों एक्सेप्ट खलाया हिंकाय आबुनि उलो जों स्टेप बाय 3 दिन नि बागै जों खलायनाय 3 दिन नि उलो उंया हिंकाय जों 7 दिन नि बागै खलायनाय 7 दिन नि बागै उंया हिंकाय जों इनडिफिनिटली बन्द दाकनाय सारा त्रिपुरा राज्य long live 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 hai de long live long live long live long live long live
ত্রিপুরার তীব্রমতা সমর্থনে তীব্রমতা পার্টি করি আমরা। তীব্রমতার ত্রিপুরার উন্নয়ন এবং ত্রিপুরাবাসীর উন্নয়নের স্বার্থে আমরা যে ত্রিপুরাল্যান্ডের দাবিতে আমরা রাস্তা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছি। না, এটা তো আমরা দাবি তো আমরা ভারতবর্ষের যে নিয়ম আছে বা আইন আছে, আইন অনুসারে যা হয় আমরার দাবি আমরা চিরদিন করে যাইব, যে আমরা মৌলিক অধিকার দিয়ে আমরা করব। করানো হয়েছে এটা পদ্মবিল ব্লক। আমার নাম সঞ্জয় সরকার, উত্তর রামচন্দ্রঘাট। চন্দ্রঘাট কনস্টিটিউন্সিनि सिङाव खालायजाक पद्मबिल हातिगाना जातीय सड़क NH 108 नि o फुं आइसुगो बुसालायै जों पुरा रामचंद्रघाटनि YTF TW टिप्रामथा TISF जतन मिलुयै जों पास्तानि सिमिल जों अर जरंखा उंफानो जों जास्ट 6टा ओखै जों अर रुट ब्लक खायका काबु सुजरते चिनरो खायका बरक गोबांमा तियो फाइ दङो चिनि अ 17टा बिसिनि बर रक जों बोरै रक बेसिरबाग ताबुक नग माइसालाय अंहलाय तलायो बरक चिनरो 7टा बा 7टा बिसिं फाइसो गयबिनाय चिनि टारगेट दंनाय बरक 5000 बा 5500 दंनाय जों ताबुक गोराटे शान्ति प्रियखैनो बुबाग्रानि दागि मुंबाय रामचंद्रघाट निचिनि MLA बो 5.5 फाइसो पाइका जों ताबुक बो अर लामा कासले तलायो नो मिजे पिकेटिंग जे बन खायमानि रामचंद्रघाटनि एरिया कयटा जागाव आछे रामचंद्रघाट एरिया जों नेशनल हाईवे काइसोनो तो फानासिनि जेराय रक बाइक बाय स्ट्रापसन बिसिङाव पुरा रामचंद्रघाट फुल गुरिनाय जों बन शान्ति प्रियखै खायनाय जों आरो कोनो वालाय सलाय खायग्ला रैली खायमानि दिनै जों साक्सेसफुल खाय दङ गोसो खाय दङ बेखाय जों हायुनि रुखुरुखौ फुनुनो नायो दिनै खायनो जों माननि बागै जों सबानि लामावनो दङ दाबो जों खारि थाङो बुबाग्रान लगे दङैनो त्रिपुरा सार दाबो बर' माननि बागै सभा खालाय दङ अमा जों दिनै रुखुरुखौ फुनुगै मांखा आबुन बागैनो जों दिनै साक्सेसफुल बन खायमानि बागै जों खा दंथगै दाबो रैली खाले बन बरक चाजायो तामनि बागै चाजायो अब त बरक परिष्कार छाया इका अब नि दफानि मान थाइनो केबें नै रंखा बरकनि बागैनो गोबां मानसिनि जे कन्स्टिट्युसन राइट दंमानि अब ताबक छेबेर थाखाय दङ आबुनि बिरुद्धेबो चिनि अ तिनिनि रैली चिनिनि अ बन एवं जों डाक्टि चिनि मानफोरनि सुबुंनानै चिनि गेटा ट्रिपालन तारतारि सलिउसन खायनो अबस्थिनि नखय दङ चिनी रामचंद्र बिसिंगो पबजा चिनी जे पदबिला आमचा चिनी ओनेस चिनी र फुली प्रोटेक्शन खाइ दङ फुंछारि जिमी छोरा जों अजागो जों बेलेगेनो चिनरो कहा पीसफुली चलि दङ ताइ हांगाय चिनी डिमान्ड जों केबनो बोनाने दङनि केबनि माथन सेप्लनि चिनी डिमान्ड गाय चिनी राइट चिनी प्रेजेंट जे Kinang ban China bagai or demand te Chinor peaceful protest khalai tamo jagwo Chinor hazar brokte bo join khai tongo fung aichu mi simi tabu dora te bo khai tongo Chinor ini jeng kade dora kham khalai Chinor jeng bobagarani khorong ya jeng joto chini amchen lukoro ba chin honorable MLA tongo tai ang sakbai tongo te chin joto amchen adam sum jeng pas khai tongo rally khalai tongo baksa leader sok tini bond mo te chajagya abono te kom ko samai boro ma sajang nai ta boro ma jepuru omoni buthi masanai apro ob buthani boro busanai abon bagai जों बर खाखामै लामसो खाखामै खयो जों बर जेसेबर जोंनो सेजाबि कक सादों बर आसं सेजाव जों बरनो आसना हामदोंनाय ताइके जों हामजामानो पयदु खायो हामजाबाबाय जों खाजाबुंनाय Sini
somcawi ferangko gibo sengtai kirilia lama himtini busu habibo lamtai korolia tubui ko thoma sui kelang hakelam ni thuibai jengno redi sini manthai sini tongthai rangchaha rimaya khe kemai thangdi take bengdi lamao sini je sanmungno seng sananya tongo seng je saksa seng sagoro de sengoro tongai ini to 12 ঘন্টা se bon daug jago 12 ঘন্টা pore seng na kha karo ek sapta pana seng aso boi tongai ne ni sini buri bodolo seng jotan wan suk lai seng dinoro phungo 6 jan simino sengoro saya nang yak lai sengoro jotan asok lai jotan watenyo wate hiya satong hiya kai seng jotan ro manjak lai seng dinoro jotan asa khai no seng asok lai tongai jotan par khai mil lai sinoro tabuk sujoro tek seng kaham pano mane road block khai tongai sinoro 24 ramsnoro gar khotna sino podogil haye ramru to sing asok lai aro road block khai tong lai tin naroni je man thai to greda tipralen kintu greda tipralen bisingo tai aro kabangma issue tongo je demand je constitution tongo kaisa ebare roman script ebare ni tai aro tongo interlocutor tai aro tongo mur power aba haira kabangma demand khaisa tongo kaibasuk dimanoti abo issue khlaijak je kaisa to main issue to greda tipralen sini kaisa ro issue tongo sing je sanmani to sing to phatcha to sing manani no nei sing asa khai tongo phatcha to boromani to sini je sing je sanmani sini greda tipralen ka sing manani nei sing tino mo khai ka solai tongo jotono sing khathon lai pal khai kra khai sing je maina sak sing mo khai ka asuk tongna hini nei sing tino ora asuk lai nya sak tongla nei 12 ঘন্টা no sini je asa sak sing sak jorote ini jori 12 ঘন্টা o sing asa success khaimi asini je man thai sokanya sing asak sa je 2-3 ta demand no sanai tong mane kaisa pan sing maina sak jorot maina hanga ga sing oro tini sing dorkana ka accept pan tong lai nai saya nang sing so to no mo hai ken tong lai nya nini sini mongka ang ga do khoi political district no organizing secretary suto ba deba Long live, Kuma botol long live, Sikla botol long live, Kak ornament long live, White chair long live, Get to the Soba kotor jonnoi. Talu makanya. Bakal long live. Long live. Go!
Choli nai.
প্ল্যান মারে নাই প্ল্যান মারে নাই মোদিজি যিনি গ্রেটার প্ল্যান মারে নাই चाहिए 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 हमारे मांगे पूरी करो जी हमारे मांगे पूरी करो मोदी जी हमारे मांगे पूरी करो पूरी करो हमारे डिफेंस हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो Sini mantai, sini tongtai, rangsa gha. चाहिए हमारे मांगे पूरी करो अमित शाह जी हमारे मांगे पूरी करो चाहिए আমরা এখন ওয়াই কমলপুর ন্যাশনাল হাইওয়ের বাছাইবাড়ি এলাকায় আছি এবং গত 4 ঘন্টার বেশি আমরা অবরোধ করছি। বাইক গাড়ি কোনো যান চলাচলের কোনো দেখা নেই। আমাদের বন্ধ 4 ঘন্টার এই সময়ে 100% সাকসেসফুল এবং লক্ষণীয় বিষয় হলো আমরা যারা এডিসি এলাকায় বসবাস করি, টিপরা ওয়ানসা সমস্ত অংশের মানুষ গ্রেটার টিপরাল্যান্ডের দাবিকে নিয়ে আজকের বন্ধে সামিল হয়েছেন। আমাদের আসারামবাড়ি এলাকার বিশিষ্ট নেতা টিপরামথা গোপাল দাস মহোদয় আমার সঙ্গে রয়েছেন, আরও শত শত আমাদের পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষ ওনারাও আছেন। গ্রেটার টিপরাল্যান্ড এডিসির সার্বিক উন্নয়নের জন্য এবং এডিসি এলাকায় যারা বসবাস করছেন তাদের স্বার্থে এই দাবি আমরা কেন্দ্রের কাছে চাইছি এবং আমরা জানি আজকের এই বন্ধের পর ভারত সরকার একটা সিদ্ধান্ত নেবেন, আলোচনায় বসবেন। যে আলোচনা তীব্রামথার সাথে হচ্ছে এই আলোচনার সমাপ্তির জন্য একটা উদ্যোগ নেবেন, যাতে করে আমাদের এই রাজ্যে আমাদের এই এলাকায় সবাই যেন আমরা মিলেমিশে থাকতে পারি, সবার যেন প্রগতি হয়, তার সাথে গ্রেটার টিপরাল্যান্ড যেন চালু করা হয় এটার দাবি আমরা উত্থাপন করছি। ধন্যবাদ। ওয়াই কমলপুর ন্যাশনাল হাইওয়ে বাছাইবাড়িও চালাই যাক এবং তাবুক সাল কারের যিনি বরফ বাংরের 50-60 জন এই জানুয়ারি তাবুক প্রায় 600-700 বরফ সবিকা এবং তেইবু চিনি ওয়ারিয়ার্স অফ ভাই তাবুক আগামী 1-2 ঘন্টা ওখানে 1000 ক্রস নেই যিনি তিনি ডিমান্ড গ্রেটার টিপরাল্যান্ড ও মেসেজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এখানে রিনান বাগির ধর্না রিমিতম it is already almost more than 3 hours we are blocking national highway কোনো বাইক কোনো গাড়ি কে বড় তিনি যাতায়াত খাইয়া the band as of now is 100% successful mo sarigni 6টা জরা যিনি most spirit মাতনি নাই and I am sure
Government of India will listen to our demand. Borok khananai asukdin Tripura hasto politics ni bagi sini. Borok andolon kayu mono dofani bagi di prasa thang tonglan bagi di prasani loge jara जों बाय गोसोङै अरो পিছিয়ে পড়া এডিসি এলাকায় যারা বসবাস করছেন বরংনি বাকি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ডিমান্ড তিনি কাছাই দङ ডিমান্ড সারা ত্রিপুরাও তিনি বড় চিনি ওয়ারিয়ার্স যতন बोखारहुई যেন বেলগুই তিনি আন্দোলন নংখর যাক ও আন্দোলন 100% সাকসেস নাই তাবু করাছেন আন্দাজ খাইলেন যিনি প্রায় 42টানি উপর পয়েন্ট ত্রিপুরা রাজ্য যিনি ফরম গোনাं লিডার जोंनि दै दुल बुंबाय प्रत्येकटा पॉइंट सक्सेसफुली अवरोध चलि दङ जों सिस्ला बियासानि একটা ট্রেন গাড়ি লাইমানকা কিন্তু যখন চিনি ওয়ারিয়ার জক থাকা ইভেন ট্রেন অবরোধ 100% তাবু সাকসেসফুল নিমান হয় বেলায় বেলায় হামবাই আচ্ছা তাই কেসা কক থানায় প্রত্যেক যুদ্ধ নিন প্রশ্ন অনেক বরং খ্লাই হয়েছে কোনোদিন আর্মি জেনারেল থাঙ্গি যুদ্ধক্ষেত্র থাঙ্গি ফায়ার খাইয়া কনস্টেবল রাইফেলম্যান ক্যাপ্টেন মেজর বড়জুর কর্নেল লেভেল জড়াতেই আন্দোলনও থাঙ্গো বুবাগ্রা চিনি জেনারেল जों যতন ঠিকমুই পাইখা তে কেবল লিডারশিপ নাই করিখা আপরু স্বয়ং বুবাগ্রা নখরি ও আন্দোলন খাইপাই অমনা আবনি জবাব पूरी करो अमित शाह जी हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो पूरी करो हमारे डिफेंस टिप्रालैंड हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो चाहिए हमारे मांगे पूरी करो शाह जी हमारे मांगे पूरी करो मोदी जी हमारे मांगे पूरी करो हमारे मांगे पूरी करो अमित शाह जी हमारे मांगे पूरी करो ग्रेटर डिप्लोमेट चाहिए ग्रेटर डिप्लोमेट चाहिए डिप्लोमेट लॉन्ग लिव डिप्लोमेट लॉन्ग लिव बांद्रा लॉन्ग लिव डब्ल्यूएम लॉन्ग लिव आईटीएम लॉन्ग लिव डिप्लोमेट चाहिए हमारे গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মাইয়া ফালিন এমন বংমানো যে 1 ঘন্টা নি আন্দোলন বাইব গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ফাইনো বপুরুব অ ডিমান্ড ফাইনো আমনো ত্রিপুরামথানি লিডার রক এবং ত্রিপুরাসারক সিয়া বিনি বাগै যতদিন মানিয়া সাক जों আন্দোলন খাইমা দं তিনি বুবাগ্রা পার্টিনি সুপ্রিমো এবং চিনি সেন্ট্রাল কমিটিনি বরক ডিসিশন খাই
1 day strike dako kajang naika Tiprasaruни bakha boro tong manusikota boro, and we can tell Tiprasas are with Bubagra, Tiprasas are with Tipramota, Tiprasas are with Greater Tipraland of message tini tsumo man kaits, and the same message we want to convey to the central government of India. Ebong ahiklai chung hamsaklai choba khai tankai aaj nahi to kal chini Greater Tipraland phaini. Tipramot hai block tong Bubagra hai block tong Tiprasaruni hamari phai. Ate kaisa sumusar paithago Koi Kamalpur route ni pachai bario Basalaija gaite our national highway or national highway no bondo khlaina bagi chini tere warriors of already 5 shop baby gaite sang Basalai kamoro chini Koi zonal ni chairman vice chairman chini mohila সংগঠন ni vice president mo tongor ব্লক নি প্রেসিডেন্ট যে কম এবং মিনিমাম বড় 1-1,500 বরক জমাইতে নাই তিনি বরক ভেঙে চ্যাং খাইছে তাবু 7টা বাজি হয়েছে আগামী 1 ঘন্টার মিশিংন আরো 1,000-1,500 বরমি জমাইতে নাই চিনি তিরিনি দাবি খাকটানো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ত্রিপুরাও চালু মাঠ গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গঠন মাখেনি ম দাবি কেন্দ্রীয় সরকার নিথানি চলছে নরেন্দ্র মোদী এবং দেশনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ নিথানি তিনি ম বন বিবিসিটি মেসেজ সবিতং যে ত্রিপুরাও ত্রিপ্রাসারও গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি নাংজাগ এবং গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড কয়টা জায়গা কাজু জাগং হাইকে তিনি প্রায় 36টা জায়গা টিকেটিং নি দংলাইছে এবং আসারাম বাড়ি চিনিছে जों প্রায় 7টা জায়গাও অবরোধ খাইছি কয় কমলপুর ন্যাশনাল হাইওয়ে বাছাইবাড়িও চালাই যাক এবং তাবু সাল গারের চিনি বরফ বাংরের जों 50-60 জন বাই চাংমানি তাবু প্রায় 600-700 বরফ সবিকা এবং তেইবো চিনি ওয়ারিয়ার্স অফ ভাই দङ আগামী 1-2 ঘন্টাও থাকি 1000 ক্রস নেই চিনি তিনিনি ডিমান্ড গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ও মেসেজ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নি থানি রিনান বাগিন অতিরিক্ত ধর্না রিউই দङ it is already almost more than 3 hours we are blocking national highway or কোনো বাইক কোনো গাড়ি কেবল তিনি যাতায়াত খাইয়া the band as of now is 100% successful mo sarigni 6ta jora chini mo spirit sangma toni nai and I am sure government of India will listen to our demand borok khana nai asik din Tripura hasto politics ni bagi chimi borok andolon khlayo mono dofani bagi di prasa thang tongnan bagi di prasani loge loge jara जों भाई गोसोंगै और পিছিয়ে পড়া এডিসি এলাকায় যারা বসবাস করছেন বরংনি বাগিব গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডনি ডিমান্ড তিনি কাছাই দङ ডিমান্ড সারা ত্রিপুরাও তিনি বরং চিনি ওয়ারিয়ার্স যতন বখার হই নিজেন বেলগৈ তিনি আন্দোলন নংখর যাক ম আন্দোলন 100% সাকসেস নাই তাবুক যারা जों আন্দাজ খাইমান হয় চিনি প্রায় 42টানি উপর পয়েন্ট ত্রিপুরা রাজ্য চিনি পরম গোনাং লিডার जोंनि दै दुल बुंबाय প্রত্যেকটা পয়েন্ট সাকসেসফুলি অবরোধ চলি দङ जों সিসলা বিয়াসানি একটা ট্রেন গাড়ি লাইমানকা কিন্তু যখন চিনি ওয়ারিয়ার জব থাকা ইভেন ট্রেন অবরোধ 100% তাবু সাকসেসফুলি নিমান হয় বেলাই বেলাই হামবাই আচ্ছা তাই কেসা কক থানাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড মাইয়াফান নুমান এমন বংমানো যে 1 ঘন্টা নি আন্দোলন বাইবো গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড ফাইনো বফুরুব অ ডিমান্ড ফাইনো আমনো ত্রিপুরামথানি লিডার রগ এবং ত্রিপুরাসারক সিয়া
बिनि बागै যতদিন मानिया साक जों आन्दोलन खालामा दं दिनै बबाग्रा पार्टीनि सुप्रिमो এবং চিনি সেন্ট্রাল কমিটিनि বরগ্রক ডিসিশন খালাই 1 ডে স্ট্রাইক দাকো কাচং নাইকা তিপ্রাসারুনি বখা বড় তং মানসিকতা বড় and we can tell Tiprasas are with Bubagra, Tiprasas are with Tipra Motha, Tiprasas are with Greater Tipraland of message tini tsumo man khaitse. And the same message we want to convey to the central government of India. Ebong ahiklai chung hansaklai choba khai tangkai aaj nahi to kal chini Greater Tipraland phaini. Tipra Motha aiglok thong, Bubagra aiglok thong, Tiprasarune hamari phaiti. Ate kesa sumusat paithago প্রত্যেক যুদ্ধ নিনো প্রশ্ন অনেক বরং খাইও হয়েছে কোনোদিন আর্মি জেনারেল থাঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্র থাঙ্গে ফায়ার খাইয়া কনস্টেবল রাইফেলম্যান ক্যাপ্টেন মেজর বড়জোর কর্নেল লেভেল জড়াতেই আন্দোলনও থাঙ্গো বুবাগ্রা চিনি জেনারেল जों যতন ঠিকমুই পাইখা তে কেবল লিডারশিপ নাই করিখা আবরু স্বয়ং বুবাগ্রা নকরি ও আন্দোলন খাইপাইনি অমনা আবনি জবাব गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो सिने माथाय मार नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिने माथाय मार नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिने माथाय मार नहीं एक सभा चली नहीं एक सभा चली नहीं बगरानी होत नहीं बगरानी होत नहीं बगरानी होत नहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी मांगे पूरी करो नो सॉल्यूशन नो रैप नो रेस्ट नो रेस्ट नो सॉल्यूशन नो रैप नो रेस्ट नो रेस्ट नो सॉल्यूशन नो रेस्ट नो रेस्ट नो रेस्ट बुबाग्रा लॉन्ग लिव बुबाग्रा आयो भक्तो बुमा बदल बाचाका सिक्ला बदल बाचाका बुबाग्रा नि होदलै बुबाग्रा नि होदलै बुबाग्रा लॉन्ग लिव White Diab long live, White Diab long live. Government of India हमारे मांगे पूरी करो. Government of India हमारे मांगे पूरी करो. Government of India हमारे मांगे पूरी करो. सिने माथाय मार नहीं. Government of India सिने माथाय मार नहीं. Government of India सिने माथाय मार नहीं. एक सभा चली नहीं. एक सभा चली नहीं. बगरानी होत लय बगरानी होत लय बगरानी होत लय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी मांगे पूरी करो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारी मांगे पूरी करो नो सॉल्यूशन नो रैप नो रेस्ट नो रेस्ट नो सॉल्यूशन नो रैप नो रेस्ट नो रेस्ट नो सॉल्यूशन नो रेस्ट नो रेस्ट नो रेस्ट बगरा लॉन्ग लिव बगरा आयो भक्तो बुमा बदल बाचाका Bubagrani hodelay, Bubagrani hodelay, Bubagra long live, White Diab long live, White Diab long live. Government of India हमारी मांगे पूरी करो, Government of India हमारी मांगे पूरी करो, Government of India हमारी मांगे पूरी करो. सिने माथाय मार नहीं, Government of India सिने माथाय मार नहीं. Government of India सिने माथाय मार नहीं. एक सभा चली नहीं. एक सभा चली नहीं. बगरानी होत लय. बगरानी होत लय. बगरानी होत लय. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमारे मांगे पूरी करो. नो सॉल्यूशन नो रैप नो रेस्ट नो रेस्ट नो सॉल्यूशन नो रैप नो रेस्ट नो रेस्ट नो सॉल्यूशन नो रेस्ट नो रेस्ट नो रेस्ट बुबाग्रा लॉन्ग लिव बुबाग्रा आयो भक्तो बुमा बदल बाचाका सिक्ला बदल बाचाका बुबाग्रानी होदलै बुबाग्रानी होदलै बुबाग्रा लॉन्ग लिव White Diab long live, White Diab long live. Government of India हमारी मांगे पूरी करो. Government of India हमारी मांगे पूरी
ni tabuk jora tei sekang ang norok jotna hambai tani kangke tabuk jora ne andolon tei hene sengmani sekang ang abo tini tamni bagai omai ke ma soka bini sekang tam ungtang ga abono sang norong thanio tinio media ni ngai nai lukurong no jotno sana ne musu tani kangke tuesdays jata khlai tiprasani do phani bagai hene chiri khomang je india be mar jang khron simi jeng chiri khomang finally jeng solo sono maya gobang mana chine tripura hawo chine bijrang khol tak president tripura ma thane thru toi jeng tinta seat man kha angka gobang ma jago jeng edisi man kha hai phone chine tripura sarok tabok jara finally chine solo sono jeng tabok jara soguya khomaya kho bone bagai no tabok tripura hawo chine jata central government Tuesday sona renai jana IMPT borom renai hinai sai phaika 2018 chine IPF tirongno saka borok oro jagawo ta thik oro jagawo no tak chomponagar or niwo tata aro chongkrang jata bridge bus kangno boro 11 din borok rastaro ku khaika khaiwinai borno saka norok khomtau phaidi singnor ni dimar nai te borok jeng kok salai tongo manai hanai neno 5 বছর 5 year thangpaikha pia tauk jara renai hinai central government tak jara ryangi tong tini thing no Tripura mo thana bo mai khai no central government chong renai kok cholai tong abakha bastop chini समाज नि borok no butalangai nai kabang ma NGO ni borok no butalangai nai kabang party ni borok no butalangai nai Delhi thangai nai norong nukhana obit chau chong bogra kok salai tong mani apne renai bophar renai chini Tripura sarok tabo okhimani sana mu suksok tongkha sarik ni maina naising malia dipor ni maina no sana mu suk tongkha abone especially abono kam ka saimon je boagra ta jeta sara wallo tati India wo tabok andolon movement cholai tongmani ka sudu notice no especially notice by Jammu Kashmir o mai andolon choleu South India wo nor development chimi agoi thango ek bosor nang thangnai South India wo poriborton mane abotai chanani kono buko explain khlaimeya pe notice ongka Manipur nai nai di andolon cholai tong Nagaland hone je kono jaga deprive notice tai yango nai nei khangke yango Jammu Kashmir yango deprive cholai tong pia renani nai khangke borok renani wanchok khangke Ladakh no borok reirikha amne jeng tini o mono nai no jeng tini amo andolon khainani surat khainani tai central government renani borok renai no jeng naising mania amne tini o jorao jeng tini jotto sara Tripura ni youth tai sara Tripura chini buagrani follower buagrani jete o greater Tripura lano jeng tai buskang jodar khaina bagai jeng tini o jago sok phaika abono ni kok ang tini phirok mane sir omahanya regional party ni IPF di o lahan o thayeno 11 din lahar ka suka phiaba brok ni je demand Tripura land tabu maya ase 11 din ka sumun ya go maya Tripura motha 12 hour ka sumo bai tamo nai obo lukrok aboke mahai IPF tirok Tripura land bagai boro arone 11 din jaka somane yong khawar jagai ane sak bahai no a jagawo ani sak obodan to ang baino sobo phaika be tini buagrani netrito mai to buagrani jata target khlaima ningkha omahai Tripura hawo jata Tripura sarok no jak especially youth tongnai rok jeng tini jeng busa chini family tongo jeng family ni bagwan chogo ta youth rok ni bagai jata borok family japor khane borok ni busa ni wan chogo be tabok borok ni bagai borok ni bobishot ni wan chogo jata tong tom ke Tripura sani jata Tripura hawo tak top leader cholai tongnai sarat India jata nuhori tongnai chine oi ja habuba grani netritwo jata andolon cholai tongmane baksa kabangman sao IPF ti kaise te regional party kognai rok sao sanai rok sao a demand greater Tripura ni bonya ni bagai aka separate state ni yan bagai sengborno samthon khaya jata Tripura len hamjanai rok bo koekjon neta noroni media ni madhyome okok rok sama khanaka ang borong ne tine okok ni bisingtei jawab rona ni musugo kong khake tine or slogan और न कोनो दिन गिरफ्त Tripura नहीं चाहिए और न स्लोगन दिया we are our demand is गिरफ्त Tripura चाहिए नहीं चोर तीन स्लोगन नहीं तो इनका आरो जगह ता बैंक आई तुम जे और न तीन वो और न ता खाई तुम जे गिरफ्त Tripura ने बाकी आंदोलन खाया है नहीं गिरफ्त Tripura ने आंदोलन तीन 12 घंटा अमो जस्ट शुरुआत तैसिंग MLA संसाई तंग का गिरफ्त Tripura ने अमो शुरुआत बुआग्रा दिल्ली तक सुसलाई तुम जंग तीन और निवो जंग तीन 12 घंटा बाई तीन वो दिल्ली संजोरे माने ने के बस का जंग 3 दिन खलायानो तैने और जंग तैसे बारे रोनो अंका अनिर्दिष्ट काल खाइनाय एमन जमाय चिनि यु संने थै ताबक तंगु जे बरक साव नॉर्थ ईस्ट बरक स्पेशल Tripura ने बरक जुबक रक थै क्रे देनै संगु आ थै क्रे देनै चमने ताबक न बगर नेतृत्व न आ थै
যেটা আথৈনে যেটা আন্দোলন আর যেটা ডিমান্ড টিগ্রেটা টিপ্রানে আথৈনে আন্দোলন তাবকনো স্রোয়া চেঙ্গু নরং মিডিয়া নাইসিং সিমি তংদে বসকাং সালো আথৈনে পরমান আথৈ গতনি পরমান বসকাং ফাই তং নুগনাই আর নির্দিষ্ট কাল খাইজাকপ্রো যে আশিসনি দাঙ্গা আবনো যতন মুইত খাইমা ফাইনো পিয়া বুয়া গ্রানি নেতৃত্বাং কনফিডেন্ট তঙ্গো অ ত্রিপুরা মংসাই মংসা সলুশন তবজাকনাই আবখান থানা আং মিডিয়ান তেন কনফিডেন্ট তিনি অকংনে সাও ত্রিপুরা মথা ফাইমান ইয়া গলো তিনি যে 30 তারিখ সেপ্টেম্বর 2021 जिमिन जों आंदोलन खाइफायो बा जों तिनि जिमिन चेंखा जेता हम शुरुआत जे चिन आंदोलन जेता स्ट्राइक कारण स्ट्राइक बु काइसा मुभमेन्ट सुदो लामाओ डेपुटेशन मेमोरेंडम लाइव बुमा दिखेन बम मुभमेन्ट आमति सिमिनिया मो जे स्ट्राइक हेमिनि मो काइसा खा दुमानि जों फुरुमाखलै सेंट्रल गभर्नमेंट मोंखा शुरुआत से कोचिनि आंदोलन मात्र इंग्लिश रक ब्रिटिश रक 200 बছর इंडिया ओ रूल खाइमान या गलोबो सालसा याकारि माथांखा साव बिसास खाइमान आव जराबो साल ग चिंतामनि बगे तिनि सिंसिनि बखानो जिनि वान सुमनो जों दुर्बल खाइना कौबा कारण जों साइमानो अ हा अमति प्रासनि हा अ हा अमचिनि मुगुंबारनि हा अब सुदु तिबानि वानसार जिमि साइमान आमतिया सारा होल इंडियन बरक साइमानो जे अ हांखा तिप्रासारनि हा अनि सान अफ द सोइलंखा तिप्रासार अब स्राय स्राय किन्तु आउन बगे जों कोनो बखाबानि करे जिनि बसकनि आन्दोलन जों मुभमेन्ट आगावतलां थानाय आर जों सालसा ग्रेटर तिप्रालन मानन मानब चिनि दृढ विश्वास दं हामबाय बुबागारानि साख्लाय मुंबाय 30 तारिख सेप्टेम्बर जों लामा कासुमुं फुं 6 सिम चेंखा ताबुक एकटा कक साख्लाय मुं नेशनल बैंक नि गोबां जागावो परीक्षा रिनायनि बागै साख्लाय जाखा आगोलनि सिमिनो जेकुनो जागा चिनि बर' रक जदि कासुइ टंखाय बिनि थानि डकुमेन्ट नायै प्रत्येक डकुमेन्ट नायै जदि परीक्षार्थी हिंखांखाय शुधु स्टेट बैंक बादे नेशनल बैंक बरक परीक्षा रिनाय आर बरकनो बरकनि डकुमेन्ट टंनाय बर परीक्षा रिनायनि थांमान जागावो प्रत्येक लामा कासुमान सारा त्रिपुरानि बरक थानि आनि आवेदन एवं चिनि त्रिपुरा मथानि लिडार्स आनि कयमुं बरकनो जेखेबान परीक्षा रिनायनि सुजुग याकारि नां थुन अवश्य आनि गवं मुं बनि बागै काइसा बर' अर ताबुक आनो साहरमान बाय एवं सापायमान बाय आं सानानि बाध्य अंखा बनि बागै चिनि बुबागारानि कक्तियै जों तिनि अर श्रीरामपुर कुथुम रमंगै जों लामा कासुइ दङ चिनि अर बरक गोबां मा अंखा एवं बरक गोबां मा नुकजाखा बनि बागै नरनथानि अ आवेदन नारकमान नरक नारक थुन हिनै आनो कक सामानि अरन पाइजा हामबाय तिनि लाहार का सामानि उद्देश्य तामनि बागै तिनि लाहार का जागोन नर चिनि लाहार का सामानि के उद्देश्य हबनो जे ग्रेटर त्रिपुरान दाक्ति माननानि बागै चिनि
প্রেসার এবং অবনো जों गभर्नमेंट अफ इंडिया नि উপরে जों बिनि बागै लाहार कासो जागो এবং प्लास चिनि बुबागारा नि कक बाय এবং बुबागारा जे सामानि बाय जों सारा त्रिपुरा रायजोआव अलाहार तिनि फुंनि 6टानिसिमि सारेनि 6टा जरा अलाहार कासो जांनाय जों दिनै साइमानो सारा त्रिपुरा राज्यनो सप्ता कायसा सिगांनि सिमिनो दिनै बुबाग्रानि दागि माने बिसिंतै खलायै जों दिनै 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 जों दिनै बन सारा त्रिपुरा राज्य बन दाखगै दंलायो ताइ दिनै कमलपुर साब डिभिजननि बिसिंगबो हायनो ताबु कमलपुर पिएस नि आन्दारो दुइटा जागावो रोड ब्लक जाक श्रीरामपुर 5 नम्बर ब्रिजो कायसा ताइ दिनै अर दुर्गा चमनि सेत्राय बिसिनि बिसिंगो खलायै जों ताबु खलायलाय दंजाक तारपरे चिनि सुरमा कन्स्टिट्युएन्सिओ जों एमन बाबेना चिनि भौगोलिक सिस्टेम जों खलायजाक आबुनि बागै चिनि ब्लक गोबां उंजाक ब्लक गोबां माने बागै न चिनि तिनि महारानिओ कायहा दंगो जामथुम यांगो फारि रास्ता जामथुम कायसा दंगो ताइ कायसा दंगो निनि महादेव चौमुनिओ दंगो इनका आमा हायख्लायना मेन्डिया वार रगबो आमा हायख्लायना जों सुरमानि सिमिनो 5टा ब्लक खलायजाक बिल्डिं खलायजाक आबुनि बागै दिनै जतननो जों कमलपुर बासिरनो सानानै मुचुंगो त्रिपुरा बासिरनो सानानै मुचुंगो दिनै दिनैनि बननो जों पिसफुल्ली जों बन न जों पालायलायनाय तामाने बागै हिनबा दिनै बुबाग्रा जों कक कचारजाक नरक कुनो भायोलेन्स ताख्लायदि कुनो वालाय सुग्लायमाने नांगिया जों गाहाम खलायै बुजा परानि बिसिंति खलायनो चिनि जे मेन उद्देश्य खा सेंट्रल गभर्नमेंट मेन न चिनि कक चिनि त्रिपुरा सारक जे जों तिनि अर बन दाखक माने उद्देश्य तम चिनि आर्टिकल 2 एवं 3 नि जे चिनि मानथाय सक्ताय न जों माननानि बागै ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड नि बागै जों तिनि अर चबा नांलायजाक सेपारेट स्टेट नि बागै चिनि त्रिपुरा सारकनि थिनां चिनि सुखथाय बरारि चिनि थनां नि बागै जों तिनि अर जत बुमारक जत सिक्लारक जत पेरेंट्स बडी रक जत स्टूडेंट फेडरेशन रक जतनो जों तिनि अर फाय सामिल उंलायजाक ताइबो फाय दंगो तुरुक तुरुक ताबो फुं कचांनि बागै सपाय सुग्याखो ताबो ताइबो फायलाय दंलायो तुरुक तुरुक खलायै जों तिनि फुं 6टानि सिमि तिनि अर आसुकजाक साइरिक 6टा जरा जों अर कन्स्टेंट जों अर तिनि दंलाय जों अम दुर्गा चमनि एरिया सेत्राय पंचायत ताबुक जरा बसुरक बरक खाना जों ताबुक साक जरा तुइ बरक प्राय 2-300 नि मतो बरक उंजाक ताइबो चिनि टार्गेट दंगो जों तिनि अर 800 नि टार्गेट नाहारजाक जों 800 बरक उंनाय जों सारा सुरमा जुदि फायगा हिंगाय जों 2-2.5 नि बिसिङो जों तिनि अर फुलफिल खायनाम दं माने फियाबा चिनि भौगोलिक कारणनि बागैनो जों तिनि अर जों आमाहाय खलाय खलायमानलाया जे एक जागाव खलाय जों फियाबा हाईवे रुट जों सिमिना अर दंगो ताइ श्रीरामपुर कमलपुर 45 कन्स्टिट्युएन्सी नि श्रीरामपुर 5 नम्बर ब्रिज जबो आ जागाबो ब्लक खलायजाक पिकेटिंग खलायजाक ताबुक जरा कोनो गाड़ी रक लदा लाइफेका बा एबा मानिया हेने लाइने रक नुरा नुखा जों गाड़ी रक फायका गाड़ी जे एम्बुलेंस काइनि जों मा रहरका कारण हॉस्पिटल नि व्यापार जुनो चिनि अबन दाखक माने जागावो हॉस्पिटल चिनि एलाव उंनाय चिनि दूध नि गाड़ी फायका हिंकाय जों एलाव मा खलायनाय न्यूज पेपर फायका हिंकाय जों एलाव मा खलायनाय ताइ प्रशासन रक फायै दंगो तुइनि गाड़ी रक फायका हिंकाय जों एलाव मा खलायनाय आमो चिनि बननि आवतानि बायरे ताइ हॉस्पिटल रक विशेष खलायै सीरियस कंडीशन असुस्थ तंखांकाय जों बरकनो एलाव मा खायनाय उमहाय पैसेंजर गाड़ी रक जों मासे मानिया जों लामा मारो हनाय माहे रक साफायना रक ताबुक जरा फरा आमहाय गरै बाइक काइनि फायका आम बाइक न जों आटक खलायका जों बरकनो लायरेलिया Again, only J demand is the greater demand. The except book Kayankai. Again, almost a job of yes, Jung Kabakotor Nonkanai, Jung step by step Joba Kainai, Jini Bubagrani Bisinti Klayoy, Jung Tini Salsa peacefully Jung Tini or strike no Jung Mani Layoy, Dinini Ochini Korang no Jung, Diliwo, central government no Jung Jamon, Chini Ozagawa, Home Ministry. अमित शाह जी ताई चिनी प्राइम मिनिस्टर चिनी मोदी जी न जों चिनी अखरांग न पोषकनानि बागै जों तिनि अर फाइलायो तिनिनि असालचानि बन्न जुदि न बरक जों एक्सेप्ट खलाया हिंगांकाय आबुनि उलो जों स्टेप बाय 3 दिन नि बागै जों खलायनाय 3 दिन नि उलो उंगा हिंगांकाय जों 7 दिन नि बागै खलायनाय 7 दिन नि बागै
응야 kankai jung indefinitely bond dakok nai sara Tripura Rajyo. Standby helmet kan tamu kau kan ronde बहुत घूम रहा है। नीचे आके बात करना यार। कहाँ से मिला? तुम कहाँ से मिला? उधर रखा था। गाड़ी में? तू पहले बैग में डाला था। मार देगा। देखो निकल tetap soalnya menangkut di biang itu. Kami lagi semua, amo tahun final itu sini penting banget. Kayak bisa bom kayak mangkal atau apa? Kayak bisa bom mangkal. Ang actually, ada yang saja ang tangan mana, punya ang kiri, enggak tamu sehari gitu. Aja tisu aja, tapal sihara ya. Kontrol video bang, kayak nih masih. Kayak kenal boy kaisa rescue kaisa. Kaisa pakai per kan. Kita kaisa yang terang terang ini party nih kita. Terus kami awal sabur pakai. Baru boy, kalau ini mana kita mana sih? Baru sabur tuh biar nih, baru bi. Kalau itu baru clearly sekarang baru sabur. Apa itu baru saya tahu. Jika actually baru to, jika naman baru to, oh jago pun duty kami ya. Baru to, kaisa kami tak bisa kemo baru situ sama itu baru baru. Kami hingga lama kita baru. Jika aku tahu kami atau tahu. कच्चा खाएगा कच्चा निकला इसको बाहर नहीं आरएसएस है मैं उसको पनिश करूंगा अगर उसने गलत किया आपका संख्या है बहुत आरएसएस है कोई फौज नहीं है वो अभी कहां पर है ये भी पता नहीं मेरे को सर अभी हमारी तरह सर फौजी वाला डिसीजन कैसे लेते हैं सर? नहीं हमारे पास यार नहीं है मैं बता रहा हूँ आपको हमारे पास देसी हम कोई मतलब नहीं हम देसी हम आपको
खुदी अब खुदी ना देसी बुंती नहीं खुदी देसी बुंती है भाई dari sini tuh kan बुंती तंगो पटेको Kalau
শুনেছি গাড়ির মধ্যে বোম পাওয়া গেছে স্যার কে হওয়া স্যার কি হয়েছিল স্যার একটু गाड़ी होना चाहिए किस तरह फेंका गया सर क्या हुआ सर 2 लाइन कथा কইলেন না স্যার স্যার কি কইছে স্যার चलो भाई चलो सर और जे कैसा बुम मानव होने कैसा उत्तेजित उमानी अब के वो हाई अब सुनताबो नाय नाय अब बाहायदि फायगा बरनि फायगा अब जेटा नाय माने अब जस्ट पैनिक खानानि बागै इनखाना अब एमन तेमन किछु अब दाबो जों अब नाय दङ दाबो अब बाहायदि फायगा बरनि सिनि और डीडीएस टीम रो फायगा दाबो नाय दङ अब बुत्ति बुम सर अब जस्ट अब याक बेसना मन अब सिक्रेनियन बागैसा अब एमन तेमन नुको अब जे नुकमानिका अब सुजरा नुकमानि इनका अब डिटेल्स नाय नाय अब ताबो ठीक है थैंक यू सर कैसे कौन सिलचे जब जे बीएसएफ रोक से आप उन्हों कैसे जवान खातिर नाइडिया अब बीएसएफ रोक तो बाहर खाने अब हाई बन सुन नया ना बीएसएफ रोक तो पीस मेंटेन खाने रो ब्रो पीस नहीं बाबे ब्रो कैसे जगह थांग तो बोलता ब्रो ब्रो तो अब हाई ताम खाने बंग खाने तो सब किसी नो रेडी बुंग इनको सता ती तो खाने न पोग जाता हाई बन सुन नया अब बाहर क्या बोलता मुका सर कैसे कौन सिलचे जब जे बीएसएफ रोक से आप उन्हों कैसे जवान खातिर नाइडिया अब बीएसएफ रोक तो बाहर खाने अब हाई बन सुन नया ना बीएसएफ रोक तो पीस मेंटेन खाने रो ब्रो पीस नहीं बाबे ब्रो कैसे जगह थांग तो बोलता ब्रो ब्रो तो अब हाई ताम खाने बंग खाने तो सब किसी नो रेडी बुंग इनको सता ती तो खाने न पोग जाता हाई बन सुन नया अब बाहर क्या बोलता मुका স্যার কি শুনে আছেন এখানে একটা খবর এসেছে একটা ক্রুড বম পাওয়া গেছে হ্যাঁ এটা ইনভেস্টিগেট হচ্ছে এটা ক্রুড বম নাকি জাস্ট একটা ডেকয় তো এটা চেক করা হচ্ছে তো এটার মধ্যে একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছিলো পাবলিক আর এখানে ফোর্সেস যারা প্রেজেন্ট আছে নাও সিচুয়েশন নর্মাল এখানে যারা লিডাররা আছেন দে আর ভেরি মাচ কোঅপারেট করছেন এনারা হেল্প করছেন আর উই আর অলসো ইনকোয়ারিং ইনটু দ্য ম্যাটার যেটা হয়েছে এখন বাকিটা আমরা ইনকোয়ারির পরে আপনাদেরকে জানাবো তাদের কর্মীদের তরফ থেকে একটা ছবি তুলে ধরা হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে একজন সাব ইন্সপেক্টর ওকে কেটে বোমা নিয়ে বা নিষ্ক্রিয় করে সেটাকে নিয়ে যাচ্ছে যেগুলো সত্যতা আমরা যাচাই করি কতটুকু খবর রয়েছে আমাদের কাছে খবর এসেছে আমার কাছে ওই ছবিটা আমার কাছে নেই তো আমি এখন এটা কমেন্ট করতে পারবো না আমার কমেন্ট করা উচিত না তো আমি এই কমেন্টটা মানে ছবিটা দেখবো বাকি যেটাই আছে এটা এনকোয়ারি করা হবে এদের সিনিয়র অফিসাররাও এখানেই আছেন আমাদের সিনিয়র অফিসাররাও আছেন তো এটা এনকোয়ারি করা হবে বর্তমান পরিস্থিতি কী আছে এখন বর্তমান পরিস্থিতি সিনিয়ররা অনেক হেল্প করছেন এখানে যারা আছেন লোকরা অনেক কোঅপারেট করছেন আর দুদিকে কোঅপারেট করছেন একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং মিনিস্কুল একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল নাও থিংস আর আন্ডার কন্ট্রোল থ্যাংক ইউ এখন অবধি কয়টা বোমা পাওয়া গেছে এখন অবধি আমার নলেজ একটাই আছে এখন বোমা আমি বলবো না এটা ক্রুড বম একটা স্ট্রাকচার পাওয়া গেছে আই ওয়ন্ট ইউজ দ্য টার্ম বোমা এটা আমি একটু চেক করে বলতে পারবো আচ্ছা ব্লাস্ট হয়েছে কয়টা আমার নলেজ হতো একটা হয়নি বলে কিন্তু আমি চেক করে বলছি আমি জাস্ট এসেছি স্যার পাবলিকে কমেন্ট করেছে একটা ব্লাস্ট আচ্ছা স্যার এটাই বলছি স্যার আমি এখন একটু আগে এসেছি আমি পুরো ডিটেলসটা নিয়ে আমি আপনার গেট ব্যাক করবো হ্যাঁ আর আমি বোমা বাস্ট ব্যাপারটা আমার এখন হাফ নলেজটা আপনাকে শেয়ার করা উচিত থ্যাংক ইউ মানে কিরকম ব্যবস্থাপনা রয়েছে আপনাদের এখানে দেখুন আজকে পুরো ইয়ের জন্য পুরো এই এরিয়াতে 100+ টিএসআর সিআরপিএফ মোমেন্ট টিএসআর
প্লাস স্টেট পুলিশ সহ এখানে ডেপ্লয়মেন্ট আছে। আর আরও আমরা ইয়ে করছি, অগমেন্ট করছি আমাদের ফোর্স। আপনার জেলাতে আর কোন কোন জায়গায় আছে? আমাদের জেলাতে এখন কয়েকটা মাল্টিপল লোকেশনে হয়েছিল, অনেকগুলো লোকেশন থেকে উইথড্র হয়েছে, যেমন কি খোয়াই চৌমনি আপনার সিধাই পিএসএন আন্ডারে, সিমিলারলি আপনার এই মাধববাড়িতে হয়েছিল ফর সাম টাইম, এটা উইথড্র হয়েছে। তো এমন পকেটে হয়েছে, উইথড্র হচ্ছে, এটা মেজর আমাদের ডিস্ট্রিক্টে, এটাই সবচেয়ে বড়টা। তো আমাদের এখন মেজর অ্যাটেনশন এই লোকেশনে। থ্যাংক ইউ। Tamang hor-horeng lah. Tamang sade. Tamang. Bong borok sapa? Bong borok serviro. Biasa dia yo bunga. Kita kena yang apa ya? Nggak tahu kan? Peper kan? Tahu kayu besar. Peper kan? Kayu kenal kayu. Peper kan? Per dia. Cinta kong tahu checking kayu dong apa? Mana per dia? এখানে শুনছি এখানে বোম ফালাইছে একটা শুনছি কিন্তু এখন চেক করতেছে কি করতেছে ওই প্রুফ আছে এখানে যারা এখানে আছে তারা দেখে হ্যালো Ini ada kayaknya mama punya sudah. Karena kamu
Sule Nokokuma Tunai Rona Hambai. So Dini Ramchandra Constituency ni Singo Klaijak Oddobil Hatigana Jatiyo Sorok NS 108 ni wo Aichugo Busalai Chengpura Ramchandra ni YTF TW Tipramotha te TISF jotono mili hoicheng pastani chimil songoro jorongkha ungphana seng just 6ta ongkai chengoro road block khaika tabu suk jorate chinaro khaika borok kwbangma tibo phai tongo chini o 17ta bisini borok jeng buri rok besiribak tabuk bo nogo maisalai ongholai tulayo borok chinaro 7ta bas 7ta bising phai sokoi binai chini target tongnai borok 5000 ba 5500 ngai jeng tabuk jorate shanti priyo khaino bubagrani dagi mungbai Ramchandra Ghat Nechini MLA bo sara 5ta phai sok paikya jeng tabuk bo oro lama kasore tolayo নরমনি যে পিকেটিং যে বন খাইমানে রামচন্দ্র ঘাট নি এরিয়া কয়টা জায়গাও আসলে Ramchandra Ghat area ta sung national highway kaisono to phana chini cherai rok unga bike bai te srapsan bisingono pura Ramchandra Ghat full guri nai jeng bon shanti priyo khai khainai jeng oro kono walai solai khaigla Nokha somsawi ferang kogibo sengtai kirilia lama himtini bushu habibo lamtai koroya kubui kothoma sui khulang hakulam ni thuibai Rimaya ke kumai thangdi take bendi Champahawar road of Busalaija ছয়টানি চিনি ওয়ারিয়ার বড় প্রচালাইজাক বিশেষভাবে ওর নেতৃত্ব রেখা চিনি ডিস্ট্রিক্টলি ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট ঋতিক দেববর্মা তম চিনি YTF সেন্ট্রাল লিডার্স মজাং প্রস্পিক দেববর্মা ব্লকনি ভাইস প্রেসিডেন্ট সুবল সিং বাবু চিনি পরিবদল নেত্রীর ওয়ারিয়ার সবর ছয়টা চিনি তাবু প্রায় 2 ঘন্টা চিনি বন্ধ তঙ্ক এবং 6টা জরানোর বন্ধ নেই একটা গাড়ি ইভেন পুলিশ দি গাড়ি পর্যন্ত ইয়ান্তি লাইনে কোনো সুযোগ নেই and I'm sure with this strike government of India will get a strong message that Giprasa will not compromise but we want to get only greater democracy. Oishuo Chintotono Thansa and we thank the people outside ADC area যিনি তাকুতে দুকুক সংগ্রহ বড় সাপোর্ট লাইকা তিনি হাইওয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে
208B Huai Kamalpur Rudo Tipra Sangtong, Wan Sangtong, Kebo Gari, bike, scooter, they Kebo Pailia. It does mean even non-Tiprasas also supported the ban. Greater Tipralen Thong Abo Wansa Tiprasa Zotono Naika, intellectual Borok Zotono support Laika. I'm sure Government of India will take the next move with Tipra Mothan. Jotto warriors Jotto leaders, MLAs, MDCs, EMs, তিনি যেভাবে হামসাফার এক্সপ্রেস এবং লোকাল ট্রেন রাখলো ফুংনি সিমি তাবুক 4টা পর্যন্ত আবো ট্রেন অবরোধ লাইকা অলরেডি দিল্লি পর্যন্ত রেল মন্ত্রক পর্যন্ত থাঙ্গি ছবিকা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নি গোबांमा সামু যিনি বন্ধ দিছিলি তিনি এবং সংখানাগি মানকা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া সিকা যেটি প্রাসার হামসা ক্লাইনো ত্রিপুরাও সরকার ত্রিপুরা মথানি উংমায়াং মানো কিন্তু এডিসি ত্রিপুরা মথানো ফাইনাল কক সানাই আবো তিনি প্রমাণ খাই গাইছে সো যত ওয়ারিয়ার সমুচন আসারামবাড়ি কনস্টিটিউয়েন্সি নিঙ্গে আমবাইয়া পারো মো ডিমান্ড মুসক আন্দোলন বাইনি আঙ্গাই দিনাঙ্গ সন্তেব কতর চবাও থাঙ্গন বাই প্রস্তুত ত্রিপুরা মথ হাই ব্লক থং ত্রিপুরা দ ফাই ব্লক থং হুবাগ রাই ব্লক Huai Kamalpur Behala Bario Salajak Chini Warriors Choitani Chini Tabu Rai Swatinta Bazi Te Arai Gonta Tom Chini Ban Borok Shesh Portonto Choita Dorao Ban Play Ban was very successful. People have cooperated. Gari Gura Tini Jamjola Cholchini We thank all the people. ADC বাদ আমরা ADC ফাদার দি বড় কোঅপারেট লাইক আমরা সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই বন্ধটাকে সার্থক করার জন্য সফল করার জন্য এবং চিনি যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ডি দাবি দিল্লি কিন্তু অবশ্যই থাকতে আছে অ্যান্ড দেয়ার আফটার গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া যদি কোনো ডিসিশন না হারিয়ে আঁকে जों तेबो कतर आंदोलन नि बाखागो थांनाय and we are happy that our all warriors one and all tini sara tripura ganangi nongkhori choba khlaika chini choba yuglok thong tipramo thai yuglok thong bubag rai yuglok ambai সান কাছে সুমু ও চম্পানগর তো जों खोनागाके बम প্রশাসন বখতি বম রে যেখানে প্রশাসন নি বরক রক অলরেডি they have taken action a borok no borok detain bo khlaika aitse টুকটাক আমতে সমাজদ্রোহী বরক রক তংনাই পরবনরক নুখনা পুলিশ ni defense ni paramilitary forces ni borro tongo so we are cooperating with them chini band puilan simin saka it will remain peaceful dudh ni gari ambulance biye badir gadi amra atkabo na ambulance ke amra atkabo na jara TPSC ba UPSC exam renai borogno bond ni autai ni fataro santonika. So we have followed all norms. I think more than this, Tipra Motha cannot give to the people. I think people should be happy with our movement. Thank you very much. Abog Chebri Tulashikov Rudo Buzalajak Homochini Edisini Chess Shimana Asarambari constituency in Bisingo Pung Choitani Simino Chini পূর্ব বাদলাবাড়ি পশ্চিম বাদলাবাড়ি পূর্ব রাজনগর রাজনগর পশ্চিম রাজনগর নিচিনি ওয়ারিয়ার্স অরফাই রুট ব্লক খাইকা হয়েছে এবং তে 1.5 ঘন্টা আতঙ্ক তে 1.5 ঘন্টা বড় ধর্নাও আসুক নাই একটা গাড়ি তিনি তোলাশিকক চেবরি রোড লাইলিয়া পুলিশ নি গাড়ির পর্যন্ত আরো লাইনানি কোনো অনুমতি দিলিয়া চিনি ওয়ারিয়ার্স 100% এলাকানি বরগনি সমর্থন এডিসিনি ফাতারনি চেবরি খোয়াই বাগান বাজার রামচন্দ্রঘাট গরাঙ্গটিলানি এডিসিনি ফাতার তংনাই ওয়ানসার বোমো বন্ধ সমর্থন ক্লাই কিন্তু বড় বন্ধ সেবাইনানি কোনো চেষ্টা ক্লাই দিয়ে এবং বন্ধ সর্বাত্মকভাবে তিনি সফল লেখা তে 1.5 ঘন্টা বন্ধ পালন ক্লাই নাই পিসফুলি তিনি প্রত্যেক জায়গাও সারা ত্রিপুরা ব্যাপী
যেভাবে বন খাইকা আসারাম বাড়িও जों 6টা জায়গাও তিনি বন পালন খাই যিনি ওয়ারিয়ার্স ত্রিপুরা রাজ্যনি অন্য জায়গানি পিকেটার্স গাহিনো তিনি পিকেটিং খাইকা आं निजेबो তিনি ন্যাশনাল হাইওয়ে 208B बाछाईबारिओ खोवाई कमलपुर रोड ब्लॉक खाइनान बागै 5:30 सिमिनो जों তিনি पिकेटिं चेंखारो and we are very happy due to this movement chini movement ni bagi government of India nishoy chini demand noti bichar khaine and they will definitely take the next step forward belai belai hambai jotono tiprasa thansa tongtong tipramo thaiglok tong bobagra aiglok नरेंद्र मोदी ने विरुद्ध सभा चले ना मानिक छानी विरुद्ध सभा चले ना Kotorasi bos rombo itu bunyi bosong ya bahkan bunyi topan bawa bawa cakap dari dongor jotor Simon. Abang bagai jadi ini pramota ini hoja ini kubaran sengkrarok jadi jotor cara di prawono
जों बहाय खालाय जों दुखखौनो प्रकाश खालायो जों केन्द्र सरकारनि खबदा जों जों दुखखौनो महागे खुनुबे बर' जों गेदार तेबेलन दाबिनो जे साथायपन मारि नाय हिनै जों ताय बुलि तफानि बर'रो बै साथकदारि टंलिया हेनि जोंरो जत पाल बोरै जों बरा अकरा जेरै बोरै खाना जत पाल खाय जोंरो फायलायै दिनै मांको लायखे जों दुखखौनो मा खानानाय हिनै ताय केन्द्र सरकार जोजों जों दुखखौनो बाबु खानाया बन जांगाय जों बनो जों जाकारिया जों बुकांगो बम छोटो जों तेबो खतर जब खालायनानै हिनै जों जब नंखला जाक हामबाय जों साइमनो जों जेकुनो जबानि बिसिन्तिनो जों दिनै खान्दाया बेखाय दिनै मानथाय दाबिनो बुंजाबो दिनै आबोनि बागै जों म लामा कासमानि बिसिन्ति जाय दिनै कुदुगो तंनाय सरकारक दिनै दुख पस्तनो बुजिवै जों म दिनै मानथायनो रिदारिनो हिनै जों म पुला स्टेप नाहालायगे तेब्रा मथानि बिसिन्ति दिनै म स्टेपनो जो मानिया जों खायरगे तेब्रा तनो खायरगे इंगे जों दिनै तेब्रा मथानि सिग्लारक गैनाबानो बसिवो जों दिनै तेब्राखा हिजांनायरक जों गैबानो जबा खायना नागा थैरिनाय जानिनाय जों तब फानो जों ताय सारकदारि टंलिया जों बसांगो तेबो कदर जबा खायथाने ताम सनावो ओइना बे रंग हानि बागै जानिनाय जों रंग गामनि बसे इनकन आगे चिन्म जों दिनै तेब्रासे दिबायदिं दं जागो बस्तु बस्तु करे दिबायदिं जों मानसि जों माया तामके जों अनेके गदिनि लुबे सरकार थालियाव कुनो माया कुनो सुलेसन माया दिनै तेब्रासे रंग बागै दिनै तेब्रासे को कुनो तेकरे कुनो लामा करे कुनो करे बाजार काम करे लामा काम करे स्कूल काम करे स्कूल मास्टर करे डिप्राइस मांग सारा बस दिन पजिटिव बस दिन डिप्राइस दिन तेब्रासे अब ए बस दिन बुबा करे नेते दिन सुलेसन मारना थायो दिनै दिल्ली में तो सिर्फ फाइनल दिन बन बिसिंतुनो सुलेसन मारना आनि बुंखाय आरो मनोरंजन जगरमान तेब्रा मथा बा साबिला सरनो ब्लक कमिटि मायाना बिना मनगार आनि बुंखाय हिरन मध्ये बर्मा आं YTF खय डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट हमारे आशा पूरी करो अगर आए लोग विक्रम मथा आए लोग आगे बढ़ो मुकाबला आगे बढ़ो YTF आए लोग CWF आए लोग विक्रम मथा आए विक्रम मथा आए लोग हमारी आशा पूरी करो मोदी जी हमारी आशा पूरी करो मोदी जी हमारी आशा पूरी करो अमित शाह जी हमारी आशा पूरी करो Betini maya
বৰণী লাগিব মানখা আইখে শালকা শাও তেরে তেরে লাংমা লায়ো উফিক লাংখা জৰালে লাইখা দেবা মুখমো অথমা চাহা উফিক লাংখা জৰালে লাইখা দেবা মুকুমু কথমা isu to joto no sai mara chin bubo kara sai ka chin kaisa ne isu obong kha get triparale kai tabo government of india ba Tripura ma thane bisingo tabo dialogue soli tongo dilli wo gai khub positive ekai ching nayo dakti kai ching je chal kolokma bisi kolokma chini manta seple jak tongmani Tripura saro bongni je সংবিধানিক যে অধিকার তংমানি মায়াং তংমানি जों बुनि तलाव तंगै चिनि मानथा सेफले जाक तंमानि अमरनो दाति मानानि बागैनो दिनै जोंनि बुबाग्रानि पबगमा बाय जों Tripura मथा जत बिनि वारियर्स खोथालायै 12 घन्टानि बन चिनि एडिसि आमसायो जों फालायै दङ तामनि हिंगाखाय एडिसि आमसायो जों एडिसि आमसाय ता दिनि गाना गिनि Tripura सा आमसायनो खबैनो जों चिनि गेटा Tripuraland सानो आबुनि बागैनो अनेक बड़ प्रश्न खायो तां सारा Tripura खायै नै किन्तु जों नायो चिनि एडिसि एलाका ता एडिसि एलाकानि फातर किसा Tripura सा जे गामि रकंगो आबुनो खबैनो गेटा Tripuraland जोंनि बागैनो जों चिनि अरो स्ट्राइक खायदों Saudara strike bahai response mantong. Ani Ramchandra Gat ni oro no sagrana chini borom gana iem tongoro chintuni lead khayo. Tabse point chinor mass gathering 5000 rupiah cross khaigena. Tabu ko phai tongo gari kabangma. Sari gote bo bangnai. Engka kai chung khasingo kaise rally khaiga chikonsa rally. Sariota kaise chung saltili lo khaine. Oro ja tabukse point sara Tripura bibhino jagao chung khabar man tongmani जतन पीसफुल चीन बुबाग्रा साव पीसफुल जों मुभमेंट थायना कुनु जागा जों संघर्ष थांया एका पुलिस नि दिक थेके बचों तिनरो नका पजिटिभ बरबो जोंनो अर नरनानि बागै गना बागै कोंनि बुं खालि बखन करे आबुन बागै बरनो बचों हामबायमा खायो हामबायमा रो तामनिके बरक जों सुबामानि बागै एका काय आं जरा तिनिनि अ सबाव चिनि रामचंद्र घाट न खबै सारा Tripura जरा अ सबाव फायनाय आं बरनो बेबाक न खाका हामते हामजामाया पार तामनिकाय बुबाग्रानि लगी जों Tripura सारक जतन तंगो चिन मानथाय माननि बागै जों जतन थानसा अब बुबाग्रानि थानसाव जों जतन तंगो जों बिनि वारियर्स जों जेकुनु सबाव जों बाख्लायनानि बागै हिमनानि बागै जों तियार तंगो मचिनि फानथिनि Tripura हास्तन खबै जों भारत बर्षनि गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया न जों फुनुगै तंगो अमर जोंनि वान चिनि जे तिनि अ 12 आवर्स जे बन्द आगुमानि फुं 6 सिमी सानजा 6टा जरा पिसफुली चिनि म चलि दंगो अबनो जों क्लियर खायनाय जे चिनि अ डिमान्ड जों केबनि मानथनि सेप्लाइन बागैया चिनि अ जे प्रोटेस्ट खालामनाय केबन न सेजाना बागैया केबन हामे साना बागैया चिनि डिमान्ड काय चिनि जे दफानि जे आसिक बसर रुगै जे जों डिप्राइभिं दंमानि जे चिनि राइट्स न जों मायङै दंमानि चिनि बुबाग्रा जे खरां रुइ दंमानि चिनि दफानि जे हिनांनि बागै Greater Tripura जे खरां रुइ दंमोन अ खरां यासगै जों तिनि जत लुकरक जों तिनि अबनो प्रोटेस्ट न पीसफुली सक्सेस खालामनो बागै जों अर बुथुमनाय जाक दाय गुबुननि दफानि बररबो तिनि चिनि अ राइट्स न जे डिमान्ड खालायथानि बररबो जों लगिरिबि दंगो तिनि अ जराबो चिनि रामचंद्र कन्स्टिट्युएन्सी बिसिंगो चिनि पदबिल आमसायो चिनि जत खाका हम लुकरक Tripura मथा चिनि पार्टी अब कैसे प्लेटफॉर्म
जिन तिप्रामो था खाइनायनि बादैबो जे IPF दिं थुं BJP थुं CPM थुं कांग्रेस थुं जे रामचंद्र जे तिप्रासा दंनाय जत फाइटिनाव जयनिं लायजे तांगे जों अमन फुंनायाव जों थानचानि बिसिंतै जों अमन जों सक्सेस खालायनाय बसकांगो जों बुबाग्रान खरांगै बिन सामब्लियो तंगै जों इन फ्यूचाराव एबा बुबाग्रानि जे डिमान्ड सक्सेस खालायनाय बागै जों जत तियार नायजे हेलमेट कान तामुक का रोमने बहुत घूम रहा है। नीचे आके बात करना यार। कहाँ से मिला? कहाँ से मिला? उधर आकर था। गाड़ी में। तू पहले बैग में डाला था। मार देगा। देखो Kayak besok bom kayak mangka kayak besok bom mangka ang actually adong saga ang tamsane mono pulau ang kri udago kayak just tamu khani gitu age tisu ade tapor sinthara yaibo kontrol khejao ba khainai dinase ke khnao boi kaisa excuse kai kaisa paikha per khani ta kaisa yang trong thangani party de kai terus kami awal sabur paikha boro ko salai nei mani kita manu sih boro sabur to biya nei boro ni to boro clearly seta boro sabur abai ke boro sai ka ke actually boro to je khnaman boro to o jaga pun duty phemi ya boro kaisa kan kemni ta se kemo boro kisi pun khamnai to boro ko hege lama ko boro ke aw tam phemi ta tam कच्चा खाएगा कच्चा निकालो इसको बाहर मैं उसको पनिश करूंगा अगर उसने गलत किया आपका संख्या है बहुत RSS है कोई फौज नहीं है वो अभी कहाँ पर है ये भी पता नहीं अभी हमारी तरह Excuse me, sir.
वाला डिसीजन कैसे लेके आ सकते हैं? नहीं हमारे पास यार नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, हमारे पास देसी बम का कोई मतलब नहीं है, हम देसी बम हम आपको खुइला देसी बुंते न्याय खुइला देसी बुंते या ai dari sini tuh kan bungkus tongkok poteko Ini
শুনেছি গাড়ির মধ্যে বোম পাওয়া গেছে सर क्या हुआ স্যার কি হয়েছিল স্যার गाड़ी होने से किस लिए फेंका गया सर क्या हुआ सर 2 लाइन কথা কইলেন না স্যার স্যার কি কইছে স্যার चलो भाई चलो सर और जे कैसा बुम मानव होने किसा उत्तेजित माने अब के वो हाई अब सुनताबो नाय नाय अब बाहायके फायगा बरनि फायगा अब जेटा नाय माने अब जस्ट पैनिक खानानि बागै इनखाना अब एमन तेमन किछु अब दाबो सोंगाबो नाय दङ दाबो अब बाहायके फायगा बरनि सिनि और डीडीएस टीम रो फायगा दाबो अब नाय दङ अब बुप्ति बुम सर अब जस्ट अब याक बेसना मन अब सिक्रेनियन बागैसा अब एमन तेमन नुक अब जे नुक मानिसा अब सुजरा नुक मानि इनका अब डिटेल्स नाय नाय अब ताबो ठीक है थैंक यू सर कैसे कौन सिलचे जब जे बीएसएफ रोक से अब नो कैसे जवान खातिर नायरिया अब बीएसएफ रोक तो बाहि खायने अब हायबन सोंनाया ना बीएसएफ रोक तो पीस मेंटेन खायने रो बरक पीस नि बागै बरक कैसे जगह थांग दं दा बरक तो अब हिताम खायने बं थानि तो सब किसु नो रेडी बुंनि कस तो ती तो खायने पग गया अब हायबन सोंनायने अब बाहि का बताम सर कैसे कौन सिलचे जब जे बीएसएफ रोक से अब नो कैसे जवान खातिर नायरिया अब बीएसएफ रोक तो बाहि खायने अब हायबन सोंनाया ना बीएसएफ रोक तो पीस मेंटेन खायने रो बरक पीस नि बागै बरक कैसे जगह थांग दं दा बरक तो अब हिताम खायने बं थानि तो सब किसु नो रेडी बुंनि कस तो ती तो खायने पग गया अब हायबन सोंनायने अब बाहि का बताम স্যার কি শুনে আছেন এখানে একটা খবর এসেছে একটা ক্রুড বম পাওয়া গেছে হ্যাঁ এটা ইনভেস্টিগেট হচ্ছে এটা ক্রুড বম নাকি জাস্ট একটা ডেকয় তো এটা চেক করা হচ্ছে তো এটার মধ্যে একটু মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়ে গেছিলো পাবলিক আর এখানে ফোর্সেস যারা প্রেজেন্ট আছে নাও সিচুয়েশন নর্মাল এখানে যারা লিডাররা আছেন দে আর ভেরি মাচ কোঅপারেট করছেন এনারা হেল্প করছেন আর উই আর অলসো ইনকোয়ারিং ইনটু দ্য ম্যাটার যেটা হয়েছে এখন বাকিটা আমরা ইনকোয়ারির পরে আপনাদের
তাদের কর্মীদের তরফ থেকে একটা ছবি তুলে ধরা হয়েছে যেখানে দেখা যাচ্ছে যে সাব ইন্সপেক্টর এটি বোমা নিয়ে বা নিষ্ক্রিয় করে সেটাকে নিয়ে যাচ্ছে ঘটনার সত্যতা আমরা যাচাই করি কতটুকু খবর রয়েছে আমাদের কাছে খবর এসেছে, আমার কাছে ওই ছবিটা আমার কাছে নেই, তো আমি এখন এটা কমেন্ট করতে পারবো না, আমার কমেন্ট করা উচিত না। তো আমি এই কমেন্টটা মানে ছবিটা দেখবো, বাকি যেটাই আছে এটা এনকোয়ারি করা হবে। এদের সিনিয়র অফিসাররাও এখানেই আছেন, আমাদের সিনিয়র অফিসাররাও আছেন, তো এটা এনকোয়ারি করা হবে। বর্তমান পরিস্থিতি কী আছে? এখন বর্তমান পরিস্থিতি সিনিয়ররা অনেক হেল্প করছেন, এখানে যারা আছেন লোকরা অনেক কোঅপারেট করছেন, আর দুদিকে কোঅপারেট করছেন। একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং মিনিস্কুল একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছিল, নাও থিংস আর আন্ডার কন্ট্রোল। থ্যাংক ইউ। এখন অবধি কয়টা বোমা পাওয়া গেছে? এখন অবধি আমার নলেজ একটাই আছে। এখন বোমা আমি বলবো না, এটা ক্রুড বোম, একটা স্ট্রাকচার পাওয়া গেছে। আই ওয়ন্ট ইউজ দ্য টার্ম বোমা, এটা আমি একটু চেক করে বলতে পারবো। আচ্ছা, ব্লাস্ট হয়েছে কয়টা? আমার নলেজ হতো একটা হয়নি বলে, কিন্তু আমি চেক করে বলছি, আমি জাস্ট এসেছি। স্যার পাবলিকের কমেন্ট করেছে একটা ব্লাস্ট হয়েছে। আচ্ছা স্যার, এটাই বলছি স্যার, আমি এখন একটু আগে এসেছি, আমি পুরো ডিটেলসটা নিয়ে আমি আপনার গেট ব্যাক করবো। হ্যাঁ, আর আমি বোমা বাস্ট ব্যাপারটা আমার এখন হাফ নলেজটা আপনাকে শেয়ার করা উচিত। থ্যাংক ইউ। মানে কিরকম ব্যবস্থাপনা রয়েছে আপনাদের এখানে? দেখুন, আজকে পুরো ইয়ের জন্য পুরো এই এরিয়াতে 100+ TSR, CRPF, মোমেন্ট TSR প্লাস স্টেট পুলিশ সহ এখানে ডিপ্লয়মেন্ট আছে। আর আরও আমরা ইয়ে করছি, অগমেন্ট করছি আমাদের ফোর্স। আপনার জেলাতে আর কোন কোন জায়গায় আছে? আমাদের জেলাতে এখন কয়েকটা মাল্টিপল লোকেশনে হয়েছিল, অনেকগুলো লোকেশন থেকে উইথড্র হয়েছে, যেমন কি খোয়াই চৌমনি আপনার সিধাই পিএসএন আন্ডারে, সিমিলারলি আপনার এই মাধববাড়িতে হয়েছিল ফর সাম টাইম, এটা উইথড্র হয়েছে। তো এমন পকেটে হয়েছে, উইথড্র হচ্ছে, এটা মেজর আমাদের ডিস্ট্রিক্টে, এটাই সবচেয়ে বড়টা। তো আমাদের এখন মেজর অ্যাটেনশন এই লোকেশনে। থ্যাংক ইউ। Tamang hor-horeng lah. Tamang sade. Tamang. Bong borok sapa? Bong borok serpiro. Biasa dia yo bunga. Kita kena yang apa ya? Nggak tahu kan? Peper kan? Tahu kayu besar. Peper kan? Kayu kenal kayu. Peper kan? Per dia. Cinta dong tahu checking kayu dong apa? Mana per dia? এখানে শুনছি এখানে বোম ফেলাইছে, এরকম একটা শুনছি, কিন্তু এখন আগে চেক চলতেছে, ভিতরে ওই প্রুফ আছে এখানে, যারা এখানে আছে তারা দেবে। Tunggu.
Somsawi ferangko gibo sentai kirilia lama himtini bushu habibo lamtai korolia ubui kothoma shui kelang kakelam ni thibai sungno redi chini manthai chini tongthai rang chaha rimaya khe Kumai thang di take beng di lama Chak mang chu mai thang bo halong ko
मथा साख्लायजा बुबाग्रानि दै दुलमाबाय तिप्रासानि थिनांगौ तिप्रासानि हा तिप्रा हाव ताबुक जे तिप्रा हा तंगनि बनो सुकागै सेपारेटलि तिप्रासामां 80% एबा तिप्रासामां गोनां এবং তাই এডিসি এরিয়ানি ফাটারবো তিপ্রা হা তমনি বরঙ্গতই ভারতনি সংবিধাননি বিসিং 2/3 যে ধারা তমনি অবনো দাকি দাকি খাইয়ে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড সাকলাইজি মদা বিনতই ত্রিপুরামতা 30 তারিখ সেপ্টেম্বর ফুংনি 6টাनि সিমি সারিনি 6টা জোড়া 12 ঘন্টাनि এডিসি এরিয়া हिल एरिया जों बन खायो केंद्र सरकारनि खुंजुआव जोंनि खरां तिप्रामथा पार्टीनि मैया तिप्रामथानि बिसिंथै बुबाग्रानि बिसिंथै तिप्रासानि खरां केंद्र सरकारनि थानि भारतनि माननीय प्रधानमंत्री भारतनि माननीय राष्ट्रपति त्रिपुरानि सरकारनि थानि जों बंग बिन खुंजुआव ग्रहण नायो जाहाथे तारातारि नांकुखा तिप्रासारनि बागै उनि वानसुगै सेपारेट ग्रेटार टिप्रालेण्ड उनानि उनथुमनि जों 12 घन्टा स्ट्राइक खायो दिनैसिम अकखना हाजागि आंखे नरक बुसकांनि साल तामो नागि चबा तो कन्टिन्यूअस प्रोसेस चबा जे कोनो इश्यू जे कोनो पार्टीनि मेन बेसिक डिमांड माने ता मय बनो अचिवमेंट निया सर एटेन निया सर अब कन्टिन्यू तंगाइनो जों तिप्रामथा बुबाग्रानि नेतृत्वे बिसिंनि चबा खालायखौ याबो गोबां मचबा खालायनो नांखाबा खायनाय तबे जों तिप्रासारक समाय थांगा विशेष खाय सिग्रारक बुरिबल कोनो उपाय करे जों हयतो आरो थैनाय याखायबा सेपारेट ग्रेटार टिप्रालेण्ड स्रामनाय अ जागाव दङ खाखायो चबा चलिते चलिते चिनबो एटेनिंनाय अचिवमेंट मान दसरो ब्रबाखना सारतिनि ताबो जों चेंद्रप छिको सारा राज्योनो ताबो 26टा जागाव नुमै दङ स्पेशली चिनरो हेजमारा खवाइनि पद्मबिल आश्रामबारी चिंगरो चंद्र साधुपारा विश्रामगंज मनु मिनियांगो नवागांव कमलपुरनि दुर्गा चमनी पयला शहर बाय कमलपुरनि जे लामा और देमदुम कांचनपुर पेशारथल गंडासरा सामनु पम्पी करबो गोबां जागाव जों दिनै 12 घन्टानि गोजान गखायदों ग्रेटर टिप्रालेण्ड शान्तिनि स्ट्राइक जेन्नारकमानि आबो सीपीएम मानि आबो बहायखौ किरम सीपीएम तो कतालिया बंग ताबो तिप्रासानि जे कोनो हामक्राय जागाव आबो डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट जब सीपीएम रक आमति खामां दिन पारनि ताबो चिनि बरक तिप्रासारक ताबो ओ सीपीएम नि कोंलो खाना नायलिया आबो बैकडेट नि थाखाय जों बनो कन्डेम खालायो बरक सावो एतम है बनो म बन नि कोनो गखरि मिनिंग करे अरे बन तो सुप्रीम कोर्ट साकला लिया खुले बन कासे बयान नहीं बन अब कासे पार्ट ऑफ मूवमेंट पार्ट ऑफ एजिटेशन एनी पार्टी रिजनल इनकम नेशनल पार्टी इनकम बन खायो कत समावेश खायो गण अवस्थान खायो हांगार स्ट्राइक खायो रिले अनशन खायो गोबां आन्दोलननि बिथिंथिनो दाबि दावा सानै दङ ओंखायनो आरो सीपीएम जेबाबे सामानि अब तिप्रासाराव बेलेखे खानांका बुसकांगो सीपीएम नो तेबो जों तिप्रा एलाकाव करपसाखौ जाहाथे गोजान खाय अब जाहाथे तिनि बररक तिप्रासानो हामक्राय खाया तिप्रासानो देरनाय सीपीएम खाया दिखि जों दा प्रचार खायदों
টিপালামথা 2021 যে টিপালামথা ফাইমানে ওয়াই বেসক অমা হাইলা হার কাসম কাসু জাকা বন্ধ খাইজাকা বেলে হামবাই যিনি মিডিয়া রত্ন তিনি টিপালামথা বাই কবকজাক যিনি বুবাগ্রানি লিডারশিপ তিনি 30 তারিখ সেপ্টেম্বর তিনি সারা ত্রিপুরা যিনি এডিসি এরিয়াनि যিনি বন দাখাवजाक অবন जों साक्सेस होननानै दिगिनो थाङै दङ जत जागायावनो प्राय दिनै 38टा 39टा जागायाव अब दिनै पिकेटिं अलरेडि चलि दङ जत हाइवे अलरेडि ब्लक अंपाइजाक जों एक्चुअली टिप्रामथानि एजेंडा जेनरक जतनो सिओ जे दिनै ग्रेटर टिप्रालेनि एजेंडा दैनो दिस इज द फर्स्ट टाइम जों ताक्लाय ताबुक दिनै रूट ब्लक खायो तामनि बागै हिमनो जतनो सिओ सेंट्रल गवर्नमेंट हंतु स्टेट गवर्नमेंट हंतु टिप्राहानि अ टिप्रा सरकनो बरकनि कोनो नजर गरिका आमनि बागै তিনি যত কিছু ডিপ্রাইভ মানে যাগলো जोंनो जतनो सिओ जिनि टिप्रासे एरियाव दीर्घ 70-75 बছर रमै जोंर गोबांमा पलिटिक्स बुखाले गवर्नमेंट फर्म खायके गोबांमा बरक मन्त्रि हंखा हियाबा अ टिप्रासनि आमसाइनो अ टिप्रासनि जागा आगिने हायनो गुबुन जागा डेभलपमेन्ट करे जों जतनो सिओ आमनि बागैनो दिनै जों टिप्रामो थाकबा हेमेनि कारण बुबागा नेतृत्वे जे जों ग्रेटर टिप्रालेन्ड जों ताइ अ बुहुम कलर बायदि जुगलिया जिनि जों आलादा सेपारेट जों खायनो नांसिनाय आपन जों डेभलपमेन्ट नांसिनाय अमन बागै जों ग्रेटर टिप्रालेन्ड बागै दिनै जों सारा जिनि एडिसि एरियान जों दिनै स्ट्राइक बागै बाको जे बन खायनो दिनै बाद दमा बिकज न जतनो सिओ जों जिनि सार्भाइभलनि बागै जिनि टिप्रासनि फ्यूचरनि बागै जों ते कम्प्रोमाइज खायमालिया जों बे जथेस्ट कम्प्रोमाइज खालिका जिनि बसाबो दिनै क्वेश्चन दङ जागाव दिनै फ्यूचर जेनेरेशननि क्वेश्चन दङ बाट जों ताइ कम्प्रोमाइज खायमालिया जों जिनि दफानि बागै जिनि जातिनि बागै
जों ताय कम्प्रोमाइज खाइमालैया जों जेसे कपन ग्रेटर टिप्रालेन तुबनाय अब चिनि डिमान्ड सेंट्रल गवर्नमेंट जोना बार कक सामानिया गलब दिनै दिनाय खाइ थाङै दङ आमनि बगै राज्य सरकार दिनै जे त्रिपुरा राज्यआव जे आइबिटी बीजेपी सरकार जे लास्ट 5 इयार तो 3 जरा जे सामं खाइ दङ जों सन्तुष्टया त्रिपुरा राज्यआव गोबां मा दिनै इश्यूज दङ भिलेज कमिउनिटी इलेक्शन खाइजाया जिनि एडिसो चिनि बिल पास खाइजाया फंडिंग रह जायगा माने एवरीथिंग जों डिप्राइव ङै दङ आमनि बगैनो चिनि दिनै जों बात खाइ जे लामा कासुन बात दमांका जों दिल्लीनो जों दिनै आवाज रहना मुसुंगो अ हानि त्रिपुरा सरक दिनैबो कथां दंखो दाबो जों फाइट खाइ दंखो अ हानि बरग जों ग्रेटर त्रिपुरा लेमेजाति जों कुनो रेस्ट नाया जों नो ग्रेटर लेमेल डिपार्टमेन्ट त्रिपुरा लेनि बगै नागा दिनो जतन नक नरो जिनि वारियर्स रक मिया हनसिम फाइस सपायजाक मिया हनसिम जों अ जागन थुवा वाति पामदेपान हन्तो जों तानि बाय हमला जों जे तिन सार्भाइल बनते कुन लामा करिखा जिनि सार्भाइल बन चिन लामा करिखा जों वातिफान हन्तो सातुफान हन्तो जों अन तंना तिनि बहायनो जों तिनिनि अ 12 घन्टानि जे बन 6टा to 6टा बन अब कोनो जागाफान भायोलेन्स करिखाने जों पालायनाय जिनि बन चिनि काइसन टार्गेट दङ जे सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट जों सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट जों आवाज रहनानि बगै सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट चिनि आवाज जों सगैनानि बगैनो तिनिनो अ बन चिनि अ टार्गेट चिनि Gerta Tibralan Marunai Barani Sangudan Bising dari Gerta Tibralan Marunai Barani Sangudan Bising dari Gerta Tibralan Marunai Ai ka coba toli nai 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 Gerta Tibralan baru nai Gerta Tibralan baru nai Gerta Tibralan baru nai Gerta Tibralan baru nai Ai ka coba toli nai Ai ka coba toli nai Ai ka coba toli nai Tibra Muthalang live Aka Haide Sentabu Acha Kasha Sabni bike sabi Hero ni bike sabi
Come on, Pinay! Come on, Pinay! Pinay! Get the ball in, Marunay! Get the ball in, Marunay! Get the ball in, Tubunay! Get the ball in, Tubunay! Get the ball in, Chinamnay! Get the ball in, Chinamnay! Amay! Belage Marunay! Hey, get the Batalinay! Hey, get the Batalinay! Get the Berlin Marunay! Get the Berlin Marunay! Get the Berlin Marunay! Hey, Bharat Sarkar, get the Berlin Marunay! Bharat Sarkar, get the Berlin Marunay! Get the Berlin Marunay! Get the Berlin Marunay! Get the Berlin Marunay! I got the Batalinay! I got the Batalinay! I got the Batalinay! I got the Batalinay! Bharat Sarkar तारीख जिंदा बिना मारूं नहीं Bharat Sarkar तारीख जिंदा बिना मारूं नहीं Bharat Sarkar तारीख Kita salah kita boleh चाहिए kita boleh चाहिए Wagra love Tapa love Oh tahu cang phabe Tama kotor choli nahi Oh tahu cang phabe Tama kotor choli nahi Tama kotor choli ka Dit besai lokal Dit besai lokal Dit besai lokal Oh tahu cang phabe Kita boleh ceram nahi Kita boleh ceram nahi Kita boleh tubuh nahi Kita boleh tubuh nahi Oh tahu cang phabe Oh tahu cang phabe Oh tahu cang phabe Kita boleh ceram nahi Kita boleh tubuh nahi Kita boleh Don't bahasa deh kisah Don't bahasa deh Don't tahu sini kau mana Long live! PISM long live! PISM long live! PISM long live! Parti संविधान विषय देखकर करके बोले तो नहीं parti संविधान विषय देखकर करके बोले करी नहीं parti संविधान विषय देखकर करके बोले करी नहीं करके बोले तो नहीं है कि तो बात तो नहीं है कि तो बात तो नहीं है कि तो बात तो नहीं Ini sabi maru nei. Ini sabi maru nei. Ini sabi maru nei. Hai ketawa cali nei. Mubag Raki. Mubag Raki. Mubag Raki. Bukra, Gakarti Berlin, Gakarti Berlin. Sini awak sini mantai no marunai. Sini awak sini mantai no marunai. Hai ketawa chole na. Hai ketawa chole na. আগামী দিন মেনে নেন আমরা এটাই চাই আমরা শান্তি চাই আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই অন্যান্য যারা উন্নত জাতি তাদের নিয়ে আমরা ওই পৃথিবীর মুখে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে চাই বন্ধুগণ তাই বন্ধুগণ চলে আসুন আমাদের সেই ত্রিপুরাল্যান্ড আমাদের মহারাজার আহ্বান মহারাজার দাবি নয় এই রাজ্যের সকল অংশ মানুষের দাবি তাদের মাথা উঁচু করে দাঁড়ানোর দাবি সেই দাবিকে আমরা আরো শক্তিশালী আরো উন্নত আন্দোলন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমরা আগামী দিন এগিয়ে যেতে চাই আমাদের রাজ্যকে আরো উন্নতির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য বন্ধুগণ এসুন আমাদের মহারাজার হাতকে শক্তিশালী করুন ভারত
सरकार ब सिस्टेम बुझे नांनाय बरक तिनि पावरा तंखना पावरा करिंनाय बरक मा साननाय जों हागेन काजै भारत सरकार একটা মাদা থাকে মা তংনাय এটা বুমা হাय सिन आमानि चरित्र ब मा तंथाय जों जारा सानो बिनि बुसाबुति हाय बुसाबुति सानमुंनो ब चबा तो ताबुं सिमिया चबा तो चलें तंगति बासर इनके फियाबा थानचांगै चबा खेमेले किन्तु आपनो फास्ट टाइम नि मानो ताके लाइबो रगि नाके नुजाखा चबा अंखा चबा खाइबो किन्तु मायाइया एदिसि मांखा কিন্তু আপনি চবাবাই তাবুক চবা কিন্তু অ চবা না হামিয়া যাও চবাবা তিন পর থানচাং বাকিয়া পেবা থানচাং পর জরবা তাবুনি হাই বুবাগরা যেবে থানচাং খামে থানচাং ইয়ানি হনি মান তাবুক 99% থানচাং হনি মান ইনকে অমাকে থানচাং গই যেভাবে চিন বড় খাও নাঙ্গে বুবাগরা লগি তো শুনো আবতি মতো পার্টি বন্ডা কোম্পানি আবতি মতো পার্টি হনি ওয়ানসুগুলি করে না ফিয়া শুধু একটা না হামুং বুবাগরা লগাইনানি চিনি পাওনেন সরে মানে বাংসে লুকুরো মুইতো লুকুরক ওয়ান সুজাক লুকুরক খাও চংজাক সিনি এত বছর 76 বছর থাকা जों তাবুক জরা ইন্ডিয়া বাইং কুমা পরে হাবানি পরে তাবুক জরা নাইমেনি সিন বরক দিপ্রাই বাংতো নাইলা नों सिन बरकनि गोबां मानथाय दं बागे सिनो थुंगि दं सिन बरक एरियाव हाबगोन नुबनाय अजना रुगुंगै माने जेकुनु मुंसा रुगुंगैके थिमार संनुगो अब तां बरै अमाय रुगुं ती kahmannya sam kahmasaya to oma hai ti basaro ke ma jaga fiaba oro sana kale srai ke o ha ti basang ne ha 184 জন ভাই সাতন খাইজাক o ha to o bosor rok se tini chana chabaya tongnai rok se tini grei rang puisa grei tini kabang ma thimo ma chege ruk sungi thi tong gelaka poro bo chini ti basa parne am ta yong ken mukja gotamo school grei school tong staff grei gelaka poro sin boro kaimian to অমাই কেন সিংহ দিবাও খাই তোমার তোমার বড় চাকরি মানে যে তোমার পোস্ট রোজাগিয়া যেটা পোস্ট তাবুক 30,000 বেশি একদম পোস্ট তুমি রোজাগিয়া আমার হয় আপনার নুবিন তিবাসর কোনো জাস্টিস মাইয়া ফাং ফাং লামার লাসুমালিয়া তোমার বড় মুখা এক্সাম্পল রবি লিটন ঘটনা আগরতলা SDM সুকান্ত বর্মা অমাই দন একদম সাল কথা 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 থাকা আমার মুখা কিন্তু আমার কোন জাস্টিস মাইয়া মানে তি পারসানি যে কোনো গতি কে জাস্টিস মাইয়া শুনো আবাগেন সংমা সহজে সিনি অর সিনি অধিকার দেখা সিনি যেটা অধিকার তো মানে আব সেগি না জাকা তো অধিকার না ইফিল মানা বাগিনো তিনি সিনি বরক সিনি খলে পানা ইনিং পরেং লাইজা তোমার আচ্ছা স্যার তাই সিনসিলে কি কথা জাতিঙ্গো স্যার তাবুক যে PTADC area wo lukurongni hampai to pangki lukurongni kahamna thaka bohai rokle solution ni bagai tamo kitak di prasrong nangai to men taban sawa o dipra bukan karone no sin borno sato kido khaijago kono muksamaya karone no একটা সান্দগ ডিমান্ড গেরাতে পারেন আবার পালন চলেছে তিনি নাইদি ADC ও তাবুক ADC এরিয়াও মুংসা তিনি ADC হাপাঙ্গ দঙ্গো চালো দঙ্গো তের মতা পর মুংসা খাইমে তাংবি রাং করে PW lama kaise khanyan ke ba tam kle khan kre enga tabuk tuini bagai nang ke ba rang kre rimaya sakit tangane nang tong hompano sakit tangana ke talang maya tang bai rang kre ke bebak jaga dipra nukha takrai budget to agare ase khel thajiga MLA nga pore budget to singe puro odebe se cholibo apno nukha ekta dipamna budget bise rozakba এগুলো 30 লাখ আছে তাও একটা দীপানো বাজেট পিয়াবা অর স্যালারি বাজেট ও যে কোনো একটা ডিপার্টমেন্ট PW দিব জাকা মনে কেজি 30 লাখ PW স্টাফের স্যালারি মানে না 100 কোটি বেশি লাখ থাকা মানে 30 কোটি চাই বেশি রাং থাকা স্যালারি থানি তো 30 লাখ 30 কোটি মাঝে তো 30 কোটি সাদা 30 লাখ 30 লাখ মাঝে আছে 30 লাখ বেশি রাং থাকা কে ke develop khatini se mai bahai ke dipau ke apage no saime ka jaro ekta no lama sin tibasan pamna chobe sama ke sepra step ke diparen ni asak sin bongne hamre pela ke se slice sini pamna chole chomna ni wasu no rubagara tau sin khot no ka ni mane ka sama songo am chani joto muko tonga do khor am chani joto muko tonga do noga su tonglia
মানে বেবাক নখরে অর লাহার কাসম জায়গা sini obon cinti basane permanent solution abo tamor iman একটা permanent solution imanor garate palan mangke sini se sini একটা permanent solution abane bubagara tini garate palan tei chiri khogei bini porjono tei kok saito tini abo simi abo dilit ringjage dilit kok sawoi dong je sini je manthino baike permanent khaima sen tini dabi chikomongna wana desha koi boso boro desha dabi khainangan amai abona permanent khai de no india government thani tini nokho kahni mane kang sama sungo am chani joto muko tongai rok nokhor am chani joto muko tongai rok nogasu tonglia মানে বেবাক নখরে অর লাহার কাসম জায়গা sini obon cinti basane permanent solution abo tamor iman একটা permanent solution imanor garate palan mangke sini se sini একটা permanent solution abane bubagara tini garate palan tei chiri khogei bini porjono tei kok saito tini abo simi abo dilit ringjage dilit kok sawoi dong je sini je manthino baike permanent khaima sen tini dabi chikomongna wana desha koi boso boro desha dabi khainangan amai abona permanent khai de no india government thani tini patangke to samung dukan bithi dukan aborok no bat khaima tu hotel rok amai rok enke oro bahino ambulance joto nangkungmani emergency police garing police garing thing ba ke phano by chance ambulance me family ya private gar ban phaikia bo kokumino sa khamia aborong sing kasunani dogana ya bono sing lai ro holo enke abaino sing peacefully orong tongo jate sini khorang sing peaceful khai ekdom shanti punobhabe khai khorang jate sonia jat boro joba khayo thanjaka khaika phia boro ekdom gandotino rajona nawoi ke abo bangino tini dilibo ma sanai jat bong dabino nani আচ্ছা স্যার lukorok busuk luko ni jo saimali aisi mane abok o deon bazar o am tini nogo nogo bhat nange naini di nogo borok mamano joto borok nogo biang thangke saone lahar kasong laga mane joto lukorok ja tomani joto na nokhore tini o chobo nokhore to abona busuk borok saimali angka busuk borok sangke o luko o area o jesu borok bango asuk nohok kani saima kaisi abaino lukorok nogo asonglia joto borok khai oro প্রথমেই থামচাও জবা খাইও অ জবানি খরাং দিলি সঙ্গে যাক দিলি ওয়াং ওয়াং সঙ্গে যাক ই বরক অলরেডি তিবাসরক অলরেডি বনি হাত মনি বনি অধিক সেকজাকা বনি অধিক কিফিল না বাগৈ বনি পার্মানেন্ট সলিউশন নাম দরকার হनै ন রুদি হিনি ওয়াং সুগৈ সগিদিন খরাং হিনি ওয়াং সুগৈ চিং চিন র ববাগানি কক খানাই সিংর থামচা খাই জবা খাই মা বাহাইকে বিছা ফাইসা গেছে সামখাইনি অর্ডার কোন ছাত্র খাইয়া বাস্তা খাই বিছাই তো খাই gera tu mana mangla khning ke to abo botang wasu kausia abo india ni সংবিধান ni raja tino o demand khaya to central government india government na ka tamung ni mang কিন্তু যে জায়গা সানামো চুমা বড় ন তিনি অবর্ণ তিনি তিনি লাহার কাসমানি দিন আং বর্ণ সানামো চুম এদিসি যেপুরো মুভমেন্ট খাইও নু অটোনমাস নু রেসনে যেপুরো সিক শিডিউল বাগে চিরি খকরু गोबां बरक आफुरो बिउदि खाय दा तांनानै या मुति तांनानै या को एदिसे माने दाखायने नै सावहाय दा आफुरो इन्डियानि संविधान कस गरे फियाबा आफुरो भारत सरकार 49 तम आइन संशोधन खाय एदिसे नानि लागा एदिसे मागास आइन संशोधन खाय जेनि मानु गाके दिनो जागा तो इन्डियानि संविधान सेपरेट स्टेट बा केरे सेबनानि संविधान अलरेडि दं enka tange ma yang na ba enka abai na apuru je biudi khane do tini oborok se tini edisio bisi bak chalo edisino enka bahai ke bo saiman je tini rimagla khane chobak aman ma sadra chobak khake ka maya hane kun kre abana thancha to jeng tini oro tibasoro besi bak thancha 99% thancha ni mano
99% थांता तो हाके अब केमनि फान करे सिनि दाबि न कासुना नायसि आवन बुबागरा बारे बारे साव को पाचने नासि कि या 50% मान थादि बाय न थांता तंदि हागे थांता तंके इंडिया गवर्नमेंट नंग मार नाय गेदा डिपार्टमेंट पार्टनर सल्यूशन माने साइड आवन जों थांता तंनाय खा नांलाय न बुबागानो लगदि मातो सारता इसा बुबागारानि देक्ट्रिते जों ग्रेटार डिपार्टमेंट जों आदाय खायनो नांनाय जोंनि भबिष्यत जोंनि अस्तित्व रक्षानि बागै आं बागै जोंनि जों नुखा जे तामसागा सबका बिकास सबका प्रयास बुखौ तामनो सबका बिकास जों लाई थांनाय 2018 बेखौ जों आरो नुखा 2022 बा 23 पर्यन्त जेता जोंनि त्रिपुरा हास्टेव बीजेपी गभर्नमेंट बीजेपी ता आईपीएफ नि गभर्नमेंट आफोरबो जों नुखा जे आईपीएफ तेरो बरबो हान त्रिपुरा लेन दाबि खालायै आईपीएफ तिरंनि बिसिंना तिनि त्रिपुरा हास्टेव बीजेपी गभर्नमेंट फाइमानो विशेषके 25 बছর सीपीएम जेरो कायम खालायतोंमोनि आबनो नरै फाइमांखा आबन बागि किन्तु फाइमानि यागलो बरो बैस जेटा बरो कक सालायके सिनि जन ग्रेटर डिपार्टमेंट जन त्रिपुरा लेन नांनाय हने बरो ताम खालायके बरो मडलिटी कमिटी हाय इराय हने दिने आसामनि मुख्यमंत्री बम हाइके बर आसाम थांग मीटिंग रो खलाय हाइ खलाय आमा हाइके मा मडलिटी कमिटी हाइ खलाय नाम तिके आफ्रो बाहायनो सेस खलायसिनि ताबो ब थैजाका सिनि एनसी बिनि नेतृत्व आफ्रो चिंति प्रसार थानसां लै आं मुति मानो 2017 ओ जेता जों बरमुरा ओ सिनि बररक त्रिपुरा लेन दाबिनि बागै साया नंया खाय 11 दिन आजागा लांता सांता लै सिनि बररक सिनि त्रिपुरा सानि जों माना नांसिने सिनि एडिसि एरिया तिफार जों त्रिपुरा लेन माना नांनाय सिनि कायसा एसेम्बलि नांनाय सिनि कायसा आरो जों आइन तैरि खाय माना नाय आवा हाय नैनाय आफरबो आन्दोलन खालाय माने आफरबो आमा हायकेन थकजागै आईपीएफ नि सिनो बिनो खायरे जाखा ठीक अबा हायनो तागो सिन त्रिपुरा मथा सिनि बुबागारनि नेतृत्व जों अबा हायके आन्दोलन खायतोंमोन बानचाल खायने बागै गोबां मा पलिसि खालाय सिनि खुंथाय बारानि बिसिङाव बाक्सा अन्य पार्टी जि जोंनि गोथांखौ काग्लाय थाङै गोबां मा बिबिनि कक सालायदों आमोन बागै आमहाय नांनियाखौ आमहाय राष्ट्रपति बायसा बुंलांबाय सिदि आं कबुंनानै सुखानो मिडियानि बिसिङै अबा हायके आंनि लाइभ आं नुखा आं साख्रि खायतोंखौबो एडिसिआव आं डेपुटेसन दंखौबो अबा हायके सिनि बररक एडिसि हाफंनो सबायलायो सिनि बररक साख्रि माना दंमानो बानचाल खैरलायो अब राजनीति बाय जों थोंजाखते जों एसे जागा फायसा फायखा त्रिपुरा सारक ताबो जों खासिया बेलाय दुख नाङा आमन बागै आं कबुंना मसंगो दिनैनि जे ओ जे बन अबा आं खाखलाय अबा साक्सेस नाय अबा सिनि केन्द्र सरकार थानि सिनि आवाज थां सगिनाय आमन बागै जों दाक्ति खालायनो जों ग्रेटार डिपार्टमेंट बा सिनि कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन सिनि माने दाम सानाय सिनि कन्स्टिट्यूशन जेटा धारा दंमोनि जेटा 2 बा 3 धाराव जेटा आइन दंमोनि आबनि बिसिंथि सिनि ग्रेटार डिपार्टमेंट जों आदाय खायने खालाय मानाय हिना आं खालायो बुबागार नेतृत्व ताइसिनि केन्द्र सरकारबो बो दाक्ति खालायै जोनो त्रिपुरा सारनो त्रिपुरा सार फारनो मथांजाथु जोनो ग्रेटार डिपार्टमेंट बिनि आरो गाबोन बागैनो जों एडिसि हाफां जों ताबो बुबागार नेतृत्व जों एडिसि हाफां खाय दङ ताइ ताबो जों स्टेट गभर्नमेन्ट जों अपोजिशन लिडार जों जागा मानि दङ 13 जन एमएलए जों ताबो खाय दङ आं बागैनो आं कबुंना मुसं आं गोबां बारा कक सालिया आंना असंना आं विशेष कर मीडियानि बिसिंथि आं कबुगै दिनै अ साल जे 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 अ साल के सिन त्रिपुरा साननि बेलायखेनो अब कायसे मुतु खुजांनाय साल अब कायसा अबनि बिसिंथि जों जेसेबानो जोंनि बुबाग्रानि बिसिंथिखे जों कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन जों मानाय जोंनि अस्तित्व रखांथों निसां कबुगै जोंनि त्रिपुरा सारावबो नरबो जतनो फायनि बुबाग्रानि साथि तल फायजा बायदि होनै आं कबुगै जों आं किसा कक सामानो दिनै तामनो तेयर गथुम लाइनि माके जों सारा त्रिपुरा बरक जतनो साइमानो जों अब साप्ता गायसेन सेकां साख्लायजा जोंनि बुबाग्रानि बिसिंथिखे जोंनि बुबाग्रानि साइतमानि बिसिंथि बिनि खरांनि बिसिंथिखे जों दिनैओ 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 सालो सारा त्रिपुराओ 27 28 जों दिनैओ बेलाय माथो दंखा जोंनि ग्रेटार बेलायखा नाथो दंखा जोंनि अपन बागै जों बासाय सुरगा नागा बेलाय सां लाखुनाय ताखुनाय बारंबार अमाहायके जोंनि बुबाग्रानो थुङै दंखा जे अमाहायके ताम सानाय दिनै वाइसा साव इन्टारलुकेटर
তিনি অবশ্যই সাও মানে কনস্টিটিউশন সলিউশন ama haike kebangma sini buba karano diliu telangi ring-ringi oma haike hokai itu amun baginyo ang sing kiniwo sini buba karabo jeski pana sing sara Tripura bises kai sini edisi area wo tuyoi sing bon dago kha tini strike laika amun bagi ao sing or tini raja somuni bisya gondowo sing asuk laijak tai bises kai o Sibaijola district o sing or Dewan Bazaro Don Bosco arabo sing kasulaja bon sing boni sing gari gora thangmaya tei office adalo salongmaya solimaya tike atike sing tin khano oma haike sing bon sing palito khalai tongo buba garan dagini bisite abang bagini sing jesike pano sini ti prasa muthangjang ne bagi sini survival sini existing sini ostito rokhani bagi sing tini basai phani ne nangkha sing jotono angni di koroksa senior citizen hisabe tini ang bubagrani je bina ideology ni sajagai ang bani sakri khai retire thangpano ang tini nova asu tongmaya ang tini oma hake phungni 6tan simi oro sing asu gaijak sing oro lama kasulai tonglaijak বিশেষ করে বিশ্রামগণ sing raja chomuni wo sing oro বিশেষ ke churilam 19 churilam constitution ni orni MLA rok tongo sini borong gonang sini subod deborma tai sini EDC ni MDC sini borong gonang sini Uma Shankar deborma tai sini borong gonang sini Manav deborma MLA oba heke o ere ni joto blog romi sa bisram no kisayang thainai blog kita kontaran bagi kabung singoro kutum laijak বিশেষ কারণ বাকি নংনি মিডিয়ানি বিসিংতি আং কবংনা মুসুङो ফাইদি जोंरो বিশেষ kai जोंरो कुनो आं BJP खलायो आं CPM खलायो ama हाके जों राजनीतिनो तोरजों वै जों तिनि थानसाखे बुबाग्रानि साथि तलाव जों फाइनानि नांखा जों थानसांनि बिसिंति सिनिति प्रसाद दता सिनि जे मानथाय दिनि जे ग्रेटार टिपलनो जों आदाय खालाय नांनाय जों आदाय खालाय माया हांका हांकाय सिनि भबिष्यत सिनि सरायरकनि जों मुंसा जों तंग्लाक सिनि अस्तित्व जों कमाय थानाय सिनि सरायरक मुंसाफोनो सिनि ति प्रसाद दङ जों सिन्न बिसे नङै थानाय आमन बागने सिनि ग्रेटार टिपलेन नां जों नुखा बाक्सा जों जनजाति मोर्चा हानि सिनि ति प्रसारक जे खालाय तंनाय रक बरखनो दाम जों ति प्रसारनि उन्नयन बा डेभलपमेन्ट नो बुको ब जागा डेभलपमेन्ट जों नायनो जे सिनि ति प्रसा एरियाव तुइ कुरै लामा कुरै ai ti develop ni bising tiba kira tertib lain tuh nai ai beri dong ni bising tiba kira tertib lain tuh nai kira tertib lain tuh nai ti develop long live ti develop long live ai ti develop long live ti develop long live white develop long live white develop long live ai ti frasa ti na basana bagai sikla pan basaka ai sikla pan basaka koijar fera kasu lagi basaka ai beri badal basaka Tanpa masak pelayan tu. Tahu tu jor tu besarok Buba gerai lalu. Ada buba gerai lalu. Buba gerai bisa tinggal tertib berlain tu. Ayo buba gerai bisa tinggal tertib berlain tu. Ayo buba gerai bisa tinggal tertib berlain tu. Lukurong kan aja ni lukurong ketam kau bawa masuk. Barat tadi dari kecinta binu maru. Ada barat sekar tadi kecinta binu maru nai. Ada barat sekar tadi dari kecinta binu maru nai. Hai kita batali nai. Hai kita batali nai. Hai kita batali nai. Ada modi di sekar cinta binu tadi kemaru nai. Hai BJP sekar tadi dari kecinta binu maru nai. Hai kita batali nai. Hai kita batali nai. Hari sini sarmono tadi kemaru nai. Hai ti pramatani tadi kemaru nai. Hai ti prasani tadi kemaru nai. Hai ti prasani tadi kemaru nai. Hai kita batali nai. Political color abono thui nai. Song tini jodi narrow mind thui nai. Oppose khai na hone oppose khai kengla. Abono bagi nai. Song kobugo বিশেষ করে পার্টি এন্ড পাওয়ার যারা দাবো দেশ তো চালু নাই
ভারত সরকারও তো নাই বিজেপির অনশন কবগ সিনিয়র ডিমান্ড আবার কনস্টিটিউশনাল ডিমান্ড সিনিয়র ডিমান্ড আবার সিনি বরক বাঁচিনানি রাইটস ডিমান্ড नों सबका साथ सबका विकास स्लोगान निकाल के और जागरो नों तेरी प्रूव करे जे we believe जेटा सिंह छाई तो मनी जका सबका साथ सबका विकास निकाल ना तबो प्रूव खाई दे और तू प्रमोथनी सानमोन और ग्रेटर तू प्रलैंड आबो कन्स्टिट्यूशनल डिमांड बनी सानमोन और सानमोन संगनाय निर्वाची केन चलो অনেক পলিটিক্যাল পার্টি অপোজ খায় তামনি বেগাই শুধুমাত্র বনে পলিটিক্যাল ইন্টারেস্ট নট ফর দ্য ইন্টারেস্ট অফ দি পাবলিক ইন্টারেস্ট রাখাঙ্কা গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড অ্যাকসেপ্ট খানে বেলাইখান জরুরি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড গ্রহণ খানে জরুরি আবন অ্যাকসেপ্ট খানে দরকার অবনি বাকি সিং বিশ্বাস খায় যারা সবকা সাথ সবকা सबका विकास नहीं সেই বিজেপি পার্টি নরক সিনি মতি প্রামতিনি সানমুন সান্দি তাহলে নাইদি অবন নাই গোসুই নাদি অরতাই কোনো প্রবলেম করে সংতিনি ক্লিয়ার মেসেজ নামচঙ্গো এই 12 আওয়ার্স মুভমেন্টারি কমমন সানমুন আন্দোলন ও 12 ঘন্টানি পিসফুল নন ভায়োলেন্স মুভমেন্ট যদি ভারত সরকার গোসুই নাই আঙ্কে ও সানমুন গোসি নাই আঙ্কে ভবিষ্যৎ তেম বৃহত্তর আন্দোলন তিনি তীব্র মত খাই নাই তিনি সাগাবাল তিনি এক্সিস্টেন্স নি বাগি নাই অব পরিষ্কার খাতিরে তা করো আমন বাগি না সংতিনি বেলাই কেন হামজাগো তিনি বড়রত্ন বহুগ্রানি খরাং কুতিন রেসপন্ড হই নাই সারা ত্রিপুরা পাবলিক রক্তাবু খরাং কাইসা বেগে সির খবই তলাই মানে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড তিনি শুধু এডিসি এরিয়া সিমিয়া সেইখানে ঐতিমনে রিপোর্ট সবাইকা অনেক নন এডিসি এলাকা পর্যন্ত বড় সাইলেন্টলি সাপোর্ট থাকা বুবুগ্রানি খরাং কুতিনো সাপোর্ট থাকা যদিও এডিসি এরিয়াতে সেঞ্চুরি খগলায়ও বা সাংলায়ও 12 আওয়ার্স বন বিয়ন্ড দ্যাট এডিসি নি ফাতর বাহিন অনেক বড় সিনিয়র ডিমান্ড ন চাতে দিনে সাপোর্ট ফ্যামিলি মেসেজ তিন থানে পাই সবাইকা বনবে সংযত ওয়ারিয়ার্স এবং জেনারেল পাবলিক ন অল সেগমেন্ট অফ পপুলেশন যারা সাপোর্ট খানে যারা হামজাক নাই শুনো সাপোর্ট খানে বেলায় কোনো হামবাই আমরা ইতিমধ্যে শুনেছি শহরমুক্ত এলাকা থেকেও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ আমাদের মহারাজের সেই দাবি গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড পৃথক দাবিকে সমর্থন জানাচ্ছে আমরা খবর পেয়েছি আমরা তাদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই আপনাদেরকে সাধুবাদ দিতে চাই আপনাকে ধন্যবাদ দিতে চাই আপনারা আবার গর্জে উঠুন মহারাজার হাতকে আরো শক্তিশালী করুন ত্রিপুরা রাজ্যের যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড দাবি কোনো জনজাতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নয় কোনো সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয় কোনো দ্রব্য বিশেষী তাদের বিরুদ্ধেও নয় আমাদের এই দাবি ভারতবর্ষের সংবিধানের শহীদের মধ্যে দাবি আমাদের গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড পৃথক রাজ্য যদি সম্ভব হয় তখন আমাদের আরো ভালো হবে তার জন্য আমরা এক সুরে আওয়াজ তুলতে হবে ভারত সরকারের উদ্দেশ্যে একটাই কথা আমরা বার্তা দিতে হবে আমরা চাই গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড পৃথক রাজ্য এই পৃথক রাজ্য হলে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ভালো হবে সকল জনজাতি গোষ্ঠীর ভালো হবে মঙ্গল হবে রাজ্যের বর্তমানে একটা মুখ্যমন্ত্রী যদি পৃথক রাজ্য হয় আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্য থেকে 2 জন মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবে কাজে আমরা আরো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবো আমাদের রাজ্যকে আরো উন্নয়ন করতে পারবো আমরা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবো তাই বন্ধুগণ আমাদের এই ত্রিপুরা মঠার দাবি ন্যায্য দাবি এই রাজ্যের পিছিয়ে পড়া জনজাতি গোষ্ঠীদের অস্তিত্ব রক্ষার দাবি তাই আসুন বন্ধুগণ আমাদের মহারাজার আহ্বান এই 12 ঘন্টার বনকে আমরা সর্বোত্তমভাবে সফল করে তুলুন এবং ভারতবর্ষের সরকার ভারতবর্ষের যিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে আমরা একটা বার্তা পাঠাতে চাই আজকে আমাদের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে আমাদের এই 12 ঘন্টার বনকে যদি ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকার যদি মেনে না নেন আমরা আগামী দিনে আরো বৃহত্তর আন্দোলন আমরা করতে বাধ্য হবে কাজে আমরা চাই
আর বৃহত্তর আন্দোলনের দিকে আপনারা ঠেলে দেবেন না। বিশেষ করে 12 বছরের সরকার যারা আজকে শাসক দল বিজেপি বন্ধুদের কাছে আপডেট borok jehetu track of finance nango bongno track of finance जों permission allow khairika जों bongno allow khaimani pore tao passenger rokni bagi जों tui arrange khainai train station no tui arrange khainai tai joto sob phalnai rokno jekono snacks phalnai rokno thaka water bottle snacks jate damni bisi nai ate garo tini facilities khairanai station master rok bai kok sawi কোনো yak anani bagi rok কোনো after 6 strict instruction 6টা জোড়া মানে 6টা জোড়া आं पयलानो हामबाय आफारो तिनि 48 करम सरानि TWF नि जरा तिनि बुमा बदलनि जरा सामु तांनाय रावनो आं तिनि बेलायखे बरावनो खाका हामबाय बरावनो हामबाय एबं मा कबको नायखा जे तिनि आगरतलानि फायने हाम सफर जे ट्रेन हयतोबा बरक फुङो काबार खायमालिया वो पारoi फेका तिनि मनु फाय बरक स्टप खायका এবং ধর্মনগর টু আগরতলা বড় ফাই তিনি দুইটা ট্রেন আর কমানি বাগে বরনো বেলায় কে হামবাই তিনি চিনি বন কোন রাজনৈতিক দল সিপিএম কংগ্রেস বিজেপি নি বিরুটিয়া চিনি ও বন অংকা চিনি তিপ্রাসার রাউনি বাগৈ বিশেষ কে এডিসি এলাকাও যারা পাহাড়ি বাঙালি জাতি ধর্ম যারা তুলে রাউনি বাগৈ চিনি অধিকারনি বাগৈ এডিসি এলাকানো ডেভেলপ খাইনানি বাগৈ চিনি গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডনি বাগৈ এবং অন্যান্য যারা বিভিন্ন পার্টির অবাই ওরাই পড়াই খাইজাংমানি বিনি প্রতিবাদ দিয়ে তিনি এই 12 ঘন্টা বন ও 12 ঘন্টা বন অবশ্যই সফল হংনাই जों আরো সাকা চিনি বিধানসভা কেন্দ্রনি এমএলএ যে বলদাংশ এবং ত্রিপুরা মুথানি পার্টিনি বখাতে যারা ট্রেন যারা যাত্রী দংনাই রাউনো जों টিকেট মাস্টার এবং রেল ডিপার্টমেন্টনি যারা উদ্যতন যারা কুসু কাসু খাই আছুনা রকম কাউ সালাইকা আং খনাকা যত যারা ট্রেন যাত্রী রাউনো जों তৈনি ব্যবস্থা খাইনাই ন্যায্যমূলক বড় বড় চানানি বাগৈ जों বরাউনো অবখাইরনাই বরাউনি নিজেনি অববাই চানানি বাগৈ তবে 6টা পরে ছাড়া আর তিনি ট্রেন ও জাগানি মা কুতুল গলাও কারণ जों যতনো শান্তি সম্প্রীতি ভাবে তিনিনি যে প্রোগ্রাম ন ওয়ালাই বুলাই করি যাকলাই পিসফুল খাইয়ে আং আশা খাই আর ট্রেননি যারা আর দপ্তর তংনাই রাউনি যারা পুলিশ তংনাই বা চিনি আরকা দপ্তর রাউবে জন্য পিসফুল খাই জন্য সাহায্য খাইনাই এবং নরাও যারা আর ফাইনাই রাউনি जों থাকা হামবাই কবগো চিনি ও ডিমান্ড চিনি কট ডিমান্ড গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ডনি বাগৈ চিনি ও তিনি যে 12 ঘন্টা বন ও বন্য নরক সালসা যত কষ্ট মা খাই বাইনাই নরক যত কষ্ট খাই বাইনাই না বলে তিনি সালসা বুবাগ্রা और फुंगो एक्चुअली जों आयं लामा बुकासुनाय दंमोनि ओमफ्राय आयं साकानि होइते बुकासुजाक दङ बाहायके ब फाको बर फाकिरुइ लाइफिगासिनो बिया हामसफर दङ ओमफ्राय तेगा लोकल ट्रेन दङ लोकल ट्रेन बाय हामसफर काइनै और चिनि मनुओ लं ट्राइबेलिन 48 करमसरा असेंबली नि आन्दार मनुओ मनु स्टेशन नि और कासुका चिनि और नि बरि रक बेलायकिनो कसरां गुबुन जागा फाकिरि फाइपाना चिनि और नि बुमा बदल फाकिरि मालिया चिनि और नि जे साकतारि सामुख्लायनाय बुबाग्राना हामथांनाय रक बरक आसुकेनो साकतारि और कासु फाइका जे और ताबो हामसफर काइसा गायताय लोकल ट्रेन काइसा और आटि जाखा गायताय मनु बाजाराव बाहायनो फरेस्ट अफिस तलावो ताय आयं गोबां हामहाके लामाव जत जागावनो जों पिसफुली आसुजागै दङ पिसफुली ओ जागा कसाजाक जतनो गाय जों ताबो ओ जागाव अबाहायबो खैका जे ट्रेन तंनाय रक ट्रेन तंनाय जे पेसेन्जार कस्ट माननानो किरुइ जों बंनि बागै ड्राइ फ्रुट ताय तुइनि व्यवस्था बो खालायजाखा गाय बरक बाहायनो जोंबाय सापोर्ट खालाय दङ जोंबाय कमिउनिकेसन नारगैनि दङ प्रशासन दङ जोंबाय ताबो जरा हामकेनो सलुइ दङ ताय पाब्लिक प्रशासन जतनो
আর যে দোকানপাট তংনাই রকম जोंनो समर्थन नो खलायगोन समर्थन खलायमा बागैनो दिनै बरक बाहायनो दोकानपाट लगे उइचुना लगे दिख बेलेखेनो साक्सेसफुल जायो মানে ডিএম হইতে চাপ সৃষ্টিও মার্কো কলম ইয়াকানা বাগै আইজাকি তোমরা tabuk no chini thaniwa amhake खबर सपाइखा जे डीएम प्रेसार रिउइ दङ जे हामसाफर ना फानो याकै रहदि नि ट्रेन हामसाफर ना फानो तामखै जों हामसाफर सिमि याकाखा ता काइसानो याकैया आबंगै त तामनै नाइन साफिंगु होननाय आमबगै जों ताबुक चिनि साकानि लेभेल तै तामो सानायगोना जों नासिङि दङ बन माने न बन जतन न जों बन नारगै तनिका सारि 6टा जरा 6टानि परे बर थांथों चिनि अ जागा ता डिमान्ड गांकै चिनि अर जे कासुइ दंनाय रबि डिमान्ड के आबनो जे बन हंकै बन न तंग्रानाय जों डीएम नि को बखनाग्राया सीएम नि को बखनाग्राया तामखै चिनि साकानि लेभेलाव थांगै बरक बबा हायके कक सालाय माने बिसिङो जदिन आन्डारस्टेन्डिं थायो थांगबा जों आबो वान सुगुइ नायनाय फिया जों ताबुक अबनो याकै रहनानि बागै चिनि अजा कुनु प्लानिं करि चिनिओ जे एडीसी बन जे 12 घन्टानि बागै जे साखलाय जंगने अब कोजु जरते तापसा जरते सक्सेसफुल नानि थांगै दं ताबुक साक जरा तो ताबुक 9:30 प्राय 9:30 बाजि तंखा फुंनि सिबि ताबुक साक जरा बेलायखेनो सक्सेस आर अ जागा कम्युनिकेशन जतन नारगि तंगो चिनि पब्लिक रक yang ट्रेन स्टेशन तंगो आयं को नेशनल हाईवे ओ तंगो के जे पब्लिक तंगनाय रक जे दुकान पाट रिउइ तंगनाय रक बरक बसनो सपोर्ट खलायनो तंगो जों इनडाइरेक्ट नुखा जे बरक जोंनो नैतिक समर्थन रिउइनो तंखा এবং সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই কেননা আপনারা নৈতিক সমর্থন আমাদেরকে জানিয়েছেন আমাদের দোকানপাট আমাদের লংতরাইবেলি এলাকায় এবং অন্যান্য এলাকায় আমরা দেখতে পেরেছি আপনারা যারা যানবাহন চালাচ্ছেন আপনারাও আমাদেরকে নৈতিক সমর্থন করেছেন আপনাদের যানবাহন স্তব্ধ রেখে এবং দোকানপাট আপনারা বদ্ধ রেখে আমাদেরকে নৈতিক সমর্থন করেছেন এর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই বর্ণবচং হামবাই মারিও তাঙ্গে ইনকাই বরক চিনি বন্ন যদিন মানিয়া পালিয়া খাঙ্গাঙ্কাই চিনি বাগিবো প্রবলেম ফাইকামু বং বাগিবো প্রবলেম ফাইকামু ইনকা তাবুনো অজরাও নুখা যে বরক বচংनो সমর্থন দিউই তংখা जोंबो चिनि बन्न गोसां गोसांखे पाলাই तंग इमानखा आमबगै ताबुक जरा चिनि ग्रेट सक्सेस नुजगै दं बुबागारानि साख्लाय मुंबाय 30 तारिख सेप्टेम्बर जों लामा कासुमुं फुं 6टानि सिम चेंखा ताबुक एकटा कक साख्लाय मुं नेशनल बैंक नि गोबां जागाव परीक्षा रिनानि बागै साख्लाय जाखा आगोलनि सिमिनो जेकुनो जागा चिनि बर' रक जदि कासुइ तंखाय जदि तंखाय बिनि थानि डकुमेन्ट नायै प्रत्येक डकुमेन्ट नायै जदि परीक्षार्थी गांखाय शुधु स्टेट बैंक बादे नेशनल बैंक बरक परीक्षा रिनाय आर बरकनो बरकनि डकुमेन्ट तंनाय बरक परीक्षा रिनानि थांमान जागाव प्रत्येक लामा कासुमान सारा त्रिपुरानि बरक थानि आनि आवेदन
এবং চিনি ত্রিপুরা মথানি লিডার সরনা আনি কয়মুং বরং যেখান পরীক্ষা রেনানি সুযোগ ইয়াকারে নাং থুন অবশ্যই আনি কবং মুং বনি বাগৈ কাইসা बर' अर ताबुक आनो साहरमान बाय এবং সাপাইমান बाय आं सानानि बाध्य अंखा बनि बागै तिनि बुबागारानि कक्तियै जों तिनि अर श्रीरामपुर कुथुम रमङै जों लामा कासै दङ तिनि अर बर' गोबां मा अंखा এবং बर' गोबां मा नुकजाखा बनि बागै नरनथानि अ आवेदन नारगमान नारगथुन हिनै आने कक सामानि अरन पाइका हामबाय तिनी लाहार का समानि उद्देश्य तामनि बागै तिनी लाहार का जागा नारा तिनी लाहार का समानि के उद्देश्य हबन जे ग्रेटार त्रिपुरान दाक्ति मानानि बागै तिनी प्रेसार एवं अबन जों गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नि ऊपर जों बिन बागै लाहार का जागो एवं प्लस तिनी बुबागारा नि कक बाय एवं बुबागारा जे सामानि बाय जों सारा त्रिपुरा राज्योआव अलाहार तिनी फुंनि 6टासिमि सारेंनि 6टा जरा अलाहार कासो जांनाय जों तिनी साइमानो सारा त्रिपुरा राज्यनो सप्ता काइसा सिगांनि सिमिनो तिनी बुबाग्रानि दागि माने बिसिंतै खलायै जों तिनी 30 तारिख सेप्टेम्बर 2023 जों तिनी बन सारा त्रिपुरा राज्य बन दाखगै दंलायो ताइ तिनी कमलपुर साब डिभिजननि बिसिंगबो हाइनो ताबुक कमलपुर पीएस ने आन्दारो 2टा जागाव रोड ब्लक जाक श्रीरामपुर 5 नम्बर ब्रिज काइसा ताइसिनि अर दुर्गा चमनि सेत्राय बिसिनि बिसिंग खलायै जों ताबुक खलायलाय दंजाक तारपरे चिनि सुरमा कन्स्टिट्युएन्सिओ जों एमन बाबेना चिनि भौगोलिक सिस्टेम जों खलायजाक आबुनि बागै चिनि ब्लक गोबां उंजाक ब्लक गोबां माने बागै न चिनि तिनि महारानिओ काइहा दंगो जामथुम यांगो फारि रास्ता जामथुम काइसा दंगो ताइ काइसा दंगो निनि महादेव चमनिओ दंगो आमा हाइख्लायना मेनदि आवार रगबो आमा हाइख्लायना जों सुरमानि सिमिनो 5टा ब्लक खलायजाक बिल्डिं खलायजाक आबुनि बागै तिनि जतननो जों कमलपुर बासिरनो सानानि मुचुंगो त्रिपुरा बासिरनो सानानि मुचुंगो तिनि बन जों peacefully जों बन न जों पालायलायनाय तामाने बागै हिनबा चिनि बुबाग्रा जों न कक कचारजाक नरक कुनो भायोलेन्स ताख्लायदि कुनो वालाय सुग्लायमाने नांगिया जों गाहाम खलायै बुजा परानि बिसिंति खलायनो चिनि जे मेन उद्देश्य अंखा सेंट्रल गभर्नमेंट मेन न चिनि कक चिनि त्रिपुरा सारक जे जों तिनि अर बन दाखक माने उद्देश्यतम चिनि आर्टिकल 2 एवं 3 नि जे चिनि मानथाय सक्तायनो जों माननानि बागै ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड नि बागै जों तिनि अर चबा नांलायजाक सेपारेट स्टेट नि बागै चिनि त्रिपुरा सारकनि थिनां चिनि सुखथाय बरारि चिनि थनां नि बागै जों तिनि अर जत बुमारक जत सिक्लारक जत पेरेंट्स बडी रक जत स्टूडेंट फेडरेशन